I le ava tene mani whaaloa lo te whaatalo whaatua i le tātou tino o suafa le leo le tātou ali o Yesu Keriso o te whaatalo whaatua i le ngāga fie tele o tātou tui whiailoa i le tai au le nei o le aso tofi o le aso luas fitu o le masina o ukuso lua fe luas mani ono o le au unanga ma le tautua le nei le si ufonga le laumua tālo lava. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au le ataita ia le sunga le whaawhengainga Reverend Tuiloma Fia Nuusila Tuiloma. Mai le kalesia Cornerstone Sāmoa Assembly of God Ministry o Tahuhu e au Gilani. E au si mai loa le whaafonga. Patalo fatu le tai au le paia mare mamalu so tato tonu. Ai mai se foi le au whaalongolongo ma le au whaafonga le si fonga le lau mua le tai au. La lofa lava. O le atatou tutalo. Mātou whaafte o ele atua le tai au fau ma le nei aso fau. Mātou wala mai whangunga le lei. Mātou wala mai foi lo o lofa tu noa. Mātou wala watu le mana o lo wanganga paia. E a fio isfo fio ane i so se mea lava o mwhai na au o toile nei ala leo. Mwhai na whalongo longo ai o tangata le nei taia. Te kai oe ngang paia. O mori foi se fe au i o mātou loto mo mātou wanganga. A wale te inga o fe au matiute o le nei aso. Mātou wala watu nganga paia a mata e lau o fio. Pai o e lau o fio. Le mātou wala au e ale lo suafa Yesu. Amene. Mamene. E tinatu stato pese le nei tai au.
no ia sina upu mana song pa ia le tua le nei tai au. E te nai fo ia tu te ma fe au mga ruenga le nei aso. Ia ne rong tau po lima, o lona fai upu mo mua se o suma lima lo iei po kalafa. Lo iei fo i se tala o fa mawina ina. I le fa malolonga Yesu le tai lenga o petesa. Mana ia le a le fale longo i lau tusi faitau. Ia le tala na o le tala fo i e masani. Au se fe au e fia momori ai le nei tai au mo oe mau le nei tai au. Fa longo ma fai. O le vavenga nana fai e Yesu inga. O le vavenga e so swani i ante oe i ante au. You have to listen and responding. Yeah. Ole tamaroana ina to sumare valu tau sanga. O ta oto ai ina de tailenga petesa. Ya ole tailenga na. Mai na ru Yesu ina de paseka Jerusalem. O yes mai hoi tonu Jerusalem mai mo meu pa. Kate, ship of Kate. Olo yeila malitalenga ngai tono petesa e sumal e lima ona fa paolonga. Olo tau rotola e le tau sanga e lau iai tangata so se tua ngā mai. I pili, tau waso, ngu, you name it. Ona e fatasi le tau sanga. E rua ele angeru, e na e pule vai. Le fola e no fo ai male. To ina le tosu ma le vandu tau sanga. E fata tali ai. A e fata ua i a tau le fasfaitau le ngāna fai koe ono. E me ua sila atu Yesu i a te ia o ta oto. O sila fia fo i waloa o ne i a te ia le mai. O fitala i atu ia te ia. E te fia malolo. O le nei vai tau ma le nei vai taimi oka le mau mai. Tamo. O le iloa se tua ngā mai. A fai foi o e ta oto lo mauta, ta oto le whare mai o whea lava, o e ia. O le whamarusi mo o e le nei taia. Ma Yesu, e te fia malolo. E whalonga la le taria ale toina le. Pai le whai upo e fitu. Le ali, e le lawa stangata na te tuina ifo au i le tailenga. Le anga e pule vai. A ruifo fo iau, e mo ifo le tasi i a tea. O le, a le mea teo fai, tolu suma le valu tau sanga. Ua tolu suma le valu tau sanga, ele i, e mai ua sila atu Yesu, ua loa fo Yesu, ua loa na ia te ia le mai. Ioe. Mele Yesu, e te fia malo loea. E whaftaila le whai upoe vanu na e whetara ia tua Yesu ia te. A me Yesu, inatu ia i lunga, ave lo muenga, ma ia e savani. Excuse me. Tu ia i lunga, ave lo muenga, ma ia e savani. Tol sumare valu tau sanga. Ua tumu si la fia Yesu. O le tele yo excuse le. To ina lea. Me le se tasi. Ai pa fitai peno tau. O le taua. Lau falongo. Ale tai o se leo falongo el to ina lea. Me Yesu. Ina tu ia ilunga. Avelo muenga. Mai e savali. Falongo. Pau po iwa.
malolo avelo moenga ma ua savan ele o taimi e tatou te ola whalangolango tasina maenga tele tatou mo meo o tatou lava manatu mo tatou langona lei se tasi o le sile Yesu e te fia malolo e me Yesu e lei se tasi tolu suma le valu tau sanga o sila fia Yesu le loto le tangata lea le nai whatuai o le se au mo le upu mo oe mo au le neitaia ta ua i o le whalongo mawhai whalongo mausitai mawhai a le mea nisi mea matauti o le aso sapati e foi tu manga e le fai e se tasi ona tu muri ese leo Yesu mai na ono le moto tangata a o tele le soso e msili tangata le mo avelo muenga le aso sapati o ina fai atu ya to avelo muenga ai fa me le lofo i le na maroro tasi le vaenga tatou te loa ai e si la fia le tua o tatou mafofonga. God knew the innermost part of our infirmity man. Le to auto i le vai dea. E si la fia le tua e loa e ia. O le memo mona na fai. E lofa mai le tua i ante oema. E fa manolo i o tatou tito. Pa manolo le tua le tino le malea. O na mei ese le o ia. E mai Yesu e te fia manolo. E Yesu e li fa peti Yesu se stau fe fa tu le toina. Mai Yesu i atia. Tu ia i lunga avelo moenga. Mai e sabat. Rice. Tu i lunga. Avelo moenga. Mai sabat. Na tu ai lunga. Te sikasi na mea. Ia tatou whalongo. Leila whalongo. Ni foi tai au ma ne yaso. Ia le leila whalongo le teita inga le nganga. Mai tele foi se au ma por kalame le ne yaso. Ta o to ia ni o tatou manatu. Ta o to ia le tatou whalongo lango i le tasi tangata. Ta o to ia ni tatou whalongo longo ni o tatou lango. Tol sumare vanu tau sanga. Ale mea whawhitai ei. O le mea nei loa le tua. E ele nau nau ta ingo le loto o kamarea. E sia mana o lo. No matter what. O a lava vai vainga, o a whaingata, o a tinga, o a mea umara, o a excuse. Ia. Ana sida fia Yesu. E never mai lunga mai o sida atu. Wa loa na ile tamale le mai. O na ele o le lofa muti vale o le tua. Whapena tatou. E ele lofa muti vale le lofa tu none o le tua mo tatou. Yaso te tasi. Ona mo estu muri ese do Yesu i. Le u whamarolo ngai mana o le tua e whamarolo mai o tatou tino. Le lofa tu nona le tua ia marolo tatou tino. Muri ane. Le vaenga lua muri ane. O vai e Yesu le tamane to tono le. O le marma. E mna fo Yesu. E whamarolo i lo wanganga. Wo mua whamarolo le tino. Heal this man's body to get up. To rise up. Ave lona moenga. Masabat. I taua i alo tātou whalongo ma tātou langona le si ufonga le tu. Lua. Pa meila i el whai upuna e murmur. Wa tele ni whai te onga mse o seo si da fia. Sufa, o si da fia Yesu o ia le man. O si da fia, on toi whetala ia tu le Yesu. E ua malolo. O si da fia Yesu le mea. O le na ngarua Yesu. E whamarolo le loto, whamarolo le ngango le tamanea.
Ele ngate le tu le tino, le na wha malo lova mai, rise up and take, tu lai maame no moenga. Lua, muli ane, utoe vai tolo le marumat. Mana ia le fasfai tau ngai fai mai Iesu ngai le to ina le. Aua e te toi anga sana. Ni o atu i ante oe se leanga. E sili le na. Le la wanga lue wa uma e lua le memo muana lue mai le atua i o tato tino. Wa o tato tino e fea ngai mamai. Lua. Enga lue foi o ie fa malolo. Mai Iesu. Hanu. O te toi anga sala. Ngau e malolo. Ai o te toi anga sala. Anga e sidi se si mea e o atu i ate oe. Se si mea le anga. Matori e koi tala di finale no atu i se auri a watu. Yang salah pun no Yesu ma. Matusi le ngongi. Ai uma fa mai ai foi Yesu le mai Yesu. A fea la tau na mori oe. Mai te leilo. Te fa penga umane mea le na ua vaai rau presei o malato uma na ua avele moe ngal te malo le na usapa. Mai te lo tu la fondo. E sana e fia se mea le sapat. O ai. Ai whalonglong ai pe ua play me le to ina le o tangata o Yesu. Ai e lunga Yesu mai Yesu i tina. Ia anu, au e te toi ang sana. E le ngata ngalue mai le atua ia malololo tino wheravo e ta oto ai le nei tai ao a whai ko whare mai. Tono lo maota kele mau mai wa whaina i tātou. Ai whai mai Yesu tu a le leilo whalongo. Whalongo mawhai. Whalongo mausitai mawhai. Mai e tupu le whatotua i le taurongolongo. Le taurongolongo atu le upo le tua le nei tai ao. O le mano lo le tamano lea. Mafua ina ua whai. Le ngata ua whalongo. Ua whai le ngata lea ua avelo no moenga ua usitai. Toe. Ma ua savali. Ua whatino. O ngā luenga i o le whatotua. A le leila ua whalongo. E te malamalama i awala i mawhain whai. E te ola ai. E te manolo ai. Ai foi le nei aso. Le leila ua whalongo i mea umalava. Whalongo le nganga pa. Whalongo i a Yesu ke viso. Nei foi tai ao Sāmoa i lau whalongo. Tolu suma le valu tau sanga. Ai whaafitai. Paule mene te roe whaafitai. E le give up waile nau ta inga le loto le tamalea. E ui lava tosu vatau sanga e dei setas. Asa ta oto pea ma whaatantari. Anga ele taronga mai e whaamuia e whaatantari a Iopa. E whaafowina le malusi. Poala excuse maa vai vainga o ati ngā. O le tāua i o lo loto. Le nau o lo loto. Peo le pese nau suina na pena. E nau lo loto i le ri. Ioe. Ta mua le nei tai au o se fe au. Lea se tāua mo oi mau. Le whamarosi le nei tai au ma reu pote. Inga i tāua le nei tai au. O le tāua. Ia. Le leilau whanong. Most time. Listen and responding to the call. May Yesu, e te fia marolo. May Jesus, how many times talono toile ngango le tue atoi. Hallelujah. O amai oi, ile nei taia. O le ase meo te whaia moe. Ai te mi tātou te re na ngona. Le tāua Sāmoa ne nei aso ma le astofio le nei vai asa. Ia le leilau whalongo le nei aso. Le ngata o whalongo. Ai respond. Fai. Talia ma fai. Nere le na malolo e tosu wadu tau sanga. A wangoli tali me Yesu e fatu Yesu pe fia malolo. E le fatu Yesu po le mapuanga. A me Yesu te fia malolo. A me le se tasi. E ia se kasi. A wale vai dea. O le tangata e mua. First come, first serve.
O le mea langa e tumu ai tasi fo li tausanga. Ola na mauma. Yo, e whatatari umai, whatasi tausanga rada ngeru no o le tangata la wala e mua pa ule vai. O tangata ngai malolo. Ai whaftai tō su tuanu tausanga. E rei whaavai vai e rito. E ui lava. E la lea sore o sawa Iesu. Pai mai. O sira fia Iesu. Sira fia Iesu. Lo ngase, lo mai o ti ngā ma whaingata le tua. Le leilau wharo. Tūrai ma whai. Angai tupu le whato tua le tauranga. Ang le leile tua lau whafonganga Sāmoa le nei tai au. Yang le leile tua ma so swanfo i le tua. Tātou te ola ma tātou malolo. Pea le leilau wharo. Ale ngatelea. Whalongo ma whai le nei aso. Amangia le tua lau whafonga le nei tai au. Ang le leile tua la lupa. E mai le tala a Iesu. Aua e te toe anga sala. Nei o atu ia te oe se leanga. E sili le na. Lale winga le tala. Halu o e malolo. Ai ua le toe whaia. A le leilau whalong. E ustai. E te le toe whaia. I le swafo Iesu. Amen. Ona tātou te tala. Mātou whaftai oe le tua le nei tai au. Whaftai fwoi la upu le tua e momoli o mātou roto. E tā ua tele le whalongo. E fwoi mele amantanga le whanga intuai. E sili le whalongo e loa le taunanga. Ai sili fwoi le ustai lo le ngao. Mātou whalongo le tua le tala le nei tai au. O whamanatu ma mori mai. O le ale umi le tua mātou te tā. Oto ai le tua ngi awhati. Ni a fianga, ni mai, wai tele tue ngā mai le tua. Ai ale leile mātou whalongo ma mātou whaia. Mātou te mano ro i lo walofa tu. Anga le leile whamanuia le tua i o tangata le nei taia. Anga le leile fo i ma whamanuia le tua le ala leo le si ufongo le lau bua le nei taia. Ai mai se le tua e whai na au i ai le tua le leo le ala leo le nei taia. Ia whataua le nei ato. La mātou whalongo, la mātou whaia. O ala ia, o lo mātou te tonu, ma lo mātou whatou tua i la usia. Ia lele tua le mātou walau e ala i lo swafa Iesu. O mātou ole ma walau tuai. Amen. Amen. Ua whafonga le tunu i le tātou sauni ngā notu nei tai au na taita ia le sunga le whawhengainga Reverend Tuiloma Fianu Usila Tuiloma mai le Kālesia Cornerstone Sāmoa Assembly of God Ministry o Tahuhu. E ukilani e mori atu le nganga le whawhtaitele. A mano ta pena mo le tātou sauni ngā notu i le sunga le whawhengainga ia talo yanga le leile tua whamanui atu ia manuia fo i la visinga o le awhengai na nei aso whawhtailava. Ulus furona menu te wate nei le fitu ia mai al tātou pese on whawa. Tātou se atu lole al porokalami le ata o le tai au. Ia, tā lofa la vole pese ma le sunga. Ia, sauni paulo si o la umoni mau. O lau pese lea, o te moli mau ai, I melele tailo utangata whapea lo uainga o inui le sua malie o ana whaamanuianga a o tupu ae pea lo na faola tanga aina ua pupu
atawa ila nanga luenga atonu lo fina ngalo le ia o faya ia maua lunga ipea le tua o sovi inga Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato porkala me o le ata o le taiao, ia le nei ua tato tu e whilo ilungo pia ule ea manu so i fua manu folau ea oa mai. Tai le alofa maleanga le lei o le tua u te imeilu so i fua u tato tu e whilo ai. Ia manatu o lo solonga le lei mea uma le nei aso, ia manu level folau manuia. Ia u te whawhilo ia tuai le nganga whiwhi tele i sunga i whawhinga inga mawhaletua na i tamam tina matutua o le tato utunu. Ia o nei whanau tupulanga televou. Ia malelo lo na tunu o malos le ua te liwhi au ngā luenga ni yaso ta pena le whanau ia onga e renga te leo le tapua inga nei matua tausi a inga masunga i whawhinga inga mawhaletua na tau fo i malanga ia mahalo le malanga manuia nisi o ta pena malanga manuia te leo tau whai ngā malanga ia o le tātou porkalama le ata o le tai au whatalo whātou nei tātou o tono Wellington ni usila atoa Australia, Amerika, Hawaii, Sāmoa, Amerika Sāmoa, Alaska, Kanata, ia o Afrika i Saute, ia matutono o le Pasifika, ia o lo mau mele tātou tautua le nei tai au fau le ua, se atu le vai o le wati, ua toi luas furu vanu minuti le valu, o le aso tofi le nei,
ia o le stofi muli fo le nei o le masina o au kuso le o tātou sa vali i le sa fai u le sa nei ia na taulunga le vers fo de son fua o halu lava le vai le wati ia o tātou sa vali pea ia te tonu le lopo e tamo mo ia le lava te sa vali le mu ia tātou sa valinga o lo ia i nei vai tau ia malo tai tātou wompa anga ua fatalofa mai e o te fia fo toi fatalofa te atou to umalava malo lava le tau atai faafetai ia le mafuta mai ia sunga pali i mosion tua le sunga live malo lava le spol nei tai au fou ia le sunga ia tivesa ene le sunga swalka faafetai ami amosa ia mai melpone malo lava ia te toi melpone tivesa sunga fafuina fa ia mose ia mese foi mati manango malo so i fuala nei tai au ia Erika ia malo lava ia sunga famtoa i vea mafuta me Australia tuli ia tauli le mafuta mai i Amerika malo lava so i fuala Simeona Suena asini fortina mafoe ia malo lava le onsa i nei tai au so ia Ellen ia le sunga ia Saulo ia male ufinga luenga malo lava fa malosi sunga tina ya lupe me Australia lo fitele atu porkalame ela tatu wolf fa fianga nei sa pena me tatu tano tam swingo tupe e family nga sifua ma tatu sa vali tu ila vali tano valu ya ole tatu porkalame io tatu tala mai sa mo telefone nei yaso Sala
Oh, hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Talo le jau mo le so pe fa le official vai tau ma tele ne Paolo le so o le aso tai au e fa pena fo ina Paolo e nei timu le tele o le sto nai e tutusa le tau le sto nai ma le tau le so nei ma tele le ina Paolo ma o ma lulu o le tau le so iva e ma fa na se fu le lua o le alangi le tau le sa son fu ma le so lua le va so fo langi le tau pe no fa lo mai ia no toi fo ile tau Paolo ile aso lulu ma le stofi o le vai so fo ma le tua to ile swing o le tau ile isi los ful fai tu la iluma polisi ful lu tu la iluma ma tau watu isi no le ni po le fa fo se ia no pa mai ia le vai mai uta ia le tele nei tu lisi terminei le afia iso ifua ia pe se solonga ele na mafua ina solo ile vai le pe se vai tafe le na sauai ia se toi fa mautua tua nei por kalamele atelu taia pionisio news na le emo fa fo se email taia ona nei wele le la so longa le aso te ia le pa mai le vai ia ona mafua anga na ia talo fai ia nei so ifua na ua hafaina ai te lo la toni so tanga tol no ma tanga tol tulisi ia turista fau ia mo la ton e o fangotel ni aso ia o le tala o le tai Wellington sua le tai nei la telefon va via o pe le tai to sfuro no minute se furu tai nei to sua le tai le fa le fia fio na to pe le la tai le se fulu ile afo se fulu na nei le po ia mo la to nei po di lua fa ngota ia pe le tai nei la fo le tolu le va via sua le tai to fitu minute se fulu nei le tai ao ona to pe le tai le fa le fia fio na to sua le to tolu minute se fulu na ni le fiafi ya tala na le tau ma le talo le tai mo le silfia ya ai mo le swingo le tupe mo la to la fo la to se le ni ya so ma lo le valanga le lei tasi tala New Zealand ya mo la valus fu tasi ne Australia tasi tala New Zealand mo la limas fu valus ne America tala fiti le utala lu limas ne le so tu pesa mo le utala limas fu tasi le so nei tala limas sene ia male pa anga tonga e tastesi male lua iwa le pa anga tonga i le aso nei. Ta la Sāmoa le o ta la li masfuta sene ma lo la valanga le lei. Manu ele tua i lo to alofa ina ia inga o i Sāmoa. Ia ai o le wanoa o whamarianga wa soifua. Le utato ia i le nei tai au. Manu ia tele lo wa soifua pa vapeo nei lo wa soifua. Ia manu ia lo wa whanau. Tu maupele tato imeli. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mrielo wa seifua. O le mua Samuel e valu foi o poe fitu. O feta lai mai ova ia Samuel. Usi tai ia i le upu o le nuu i mea umala tau te whai mai ai i ate oe. A wā ele o oe ua lātou la fo ina. A ua lātou la fo ina wau. Ia le whai au matupu i ate i lātou. Ia o ile amatanga o le ainga tupu i le tino nei i le mano Israelu. Ia o le mana onga o tangata i whaiso lātou tupu. Ia teimine ile o to ise tupu o Israelu. Teimine i al teimine nao Samuelu. Ia whiwhi whainga tāia Samuelu a. Le wāma tangata i e tilo mai tangata e pe 4 miliona o nu. Wale mana nao whasi lātou tupu. Ia e ufai mai lo le whetalai ngane le Samuelu. Ia sustai le upo le nu. Ele o oe wa lātou la fo ina awau. Ile mana o whaia o mōna tutupu. Ia ole sa vali nāru nei aso mō tātou. Vea pe Yesu ma tupu ilo so i fua mara ola. Ia manuia te lele ona ole tā ua ole whai Yesu ma tupu. Ia ona ia mi o tonu tupu leo Yesu. Ile fesuisu ia iangianga polisi mani ane policies mani whainga whaavai. E tu mau lava e o lava le whaavau. Ia lofa te le tupu nā mō tātou uma. Manuia lo wasa i fua al pese le moe.
tala fatu le tulu, smail fa fonga on va ile tala mena tupu la langi ne yaso ile tala fa so pito la langi. I fa mo monga ile aso nei tau sanga e tasi valu ivas fulu maleono. O le taua pito sili le na pu ile tala fa so pito la langi. Ia na tau o le Anglo Sensipa War. Na tau e pele tania ma le no le Sensipa. E na ole fast fulu 5 minute e umalo. O le motu o Sensipa e tu tonu o le vasa initia po le Indian Ocean. Tupu le solta usanga tasi valu ivas fulu maleono. O le solta usanga tasi iwa o faa. Na tuu ai pe na fausia ma tuu le faa vai. O le fale mua lava ia na fausia mo le Universitea Victoria. Ele tau sanga te siwa o wha, ia tō tele tama whanau o Sāmoa na o tawina le Victoria University Wellington o nei na tuu waile maa whaavai maa mata i loa, fale mua le whaile Universitea tau sanga na te siwa o wha. O le aso nei tau sanga te siwa te stasi, o le tangata Wellington po le tangata New Zealand wafa ia Joseph Pawelka, na sola ese mai le whale pui Wellington le aso nei, whamaila whamaumau New Zealand. Ele i maua, reia, a fuel te siva te stasi ringa wa ai wa lewa na maliu. O le asolo le tau sanga te siva ono sfuma le fitu, ia o le sa, ma aia lau vai pese tau ta ua le peta ni o le Beatles, tangata le o Brian Epstein, na maua atu tonu o lona fale, i lona tona wa maliu le so, ia ua telefuala au wa ia inuina po le overdose, ia na al tonu sfuluon tau sanga, tala ave fo yo lea fa ili ma lea o fai pese le tele o tausanga o mawai mtautia. Fa maunga le au poto i le sol tausanga i luafe ma le tolu. O le taimi mua le ua vaa la lata ai pāneta ne lua o lalangi ma le pāneta o maas. Mai le ono se fulu wafe tausanga ia a fai o lalangi lea o maas lea. Ia le ua maua i fa maunga lalangi. Wala ta lata le isi pāneta. I tonu o whamaunga le ono se furu wafe tausanga. Tu son lata lau whamauina. E tolu se furu ma le 5 miliona maila. Ia po le 5 miliona kilomita. Ia, o le aso nei, tausanga e tasi iwa tasi o. Las whanau leo le tamaita i o Mother Teresa. Ia o io se tina sa tele lo na taimi e whaia inga luenga le lei tonu nuu leo initia. Ia, na ia maua fo il whailonga tauta ua le la langi. E tau le Nobel Peace Prize. Whailonga lea ave tangata i tausanga umalava po whalamputonga ia la te whaia ngā luenga le lei Mother Teresa. Kato tala ia mōl whapoponga tai masani whaaftailava. Fa fomel to tu al si fongo le lomua he le nei taimi o le tai ao fa malo lava le unsai ia mesi o le nei vai tau le malulu ia malo lava le uspo ni se malanga mai Sāmoa fa mana tupea ma multato tua fa le mele of ma fana mani to tini malulu lava nei te ua ngasa seis lo fa tu sunga misa ia amani malo lava al pati le laulu mai manrewa ia lo ftele atu le nai tu o tatu tuno fa pe ia le sunga ia mio telea ya lo mafuta mai Melbourne sole nga la Melbourne e malo la vale ala usul ni ta o fiona futialo ya le mafuta mai taftafa to il tatu official sunga faleli sunga sten mai ugilani ya lo telea tu tatu programe te lo na tatu a ingolo ki mal Facebook mal YouTube le to es full minute on tale o le valu ia le uta pena mai tatu telefo wala fa fonga e mafanga solo le tatu programe nei stofi tatu yai. Ia, lena o whai atu i le nuu leo ni Paul. Tua o ni Paul masaina. Te ia le, e le o ni te munga na i le temine i le matutua, malua, pea o tātou le aso nei. Le ni te munga, ne, te ia le paha meo le vai. Ia le wha pea meo ova marse lau tangata, le ua a fieso i fua, mar to te le olo li le loa. Ia, e se aia me tupu ni la langu tātou ia. O peo i le sa o tala vole ata tau la mo moe mo manua sa umala tia le lo lava me tupu ya o tato programa yo le ata o taiao e ine ya inga o fa no nei taimi o no me tupu le nei o langa ya la ye pele ya tato a mia ya po ni mai po ni du tau venga mo
ia mau pel file mo le ia te o mse wainga ia la tatu se ia tul fa fianga mai le utal vo le fakasa tula ele ia o le pese tuai le tatu tunu ma na vale oksene ia le tele oksene le po ina mai la au o vaenga o fofoanga le iva menu tele turn the time le valu tu asi fong le mo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Solela, susulumai, pa o mana tuai, la usamo.
whaapepea Nangalotu oele maai Sāmoa o le penina o te fia iai O solela susulumai ma o mana tuai La Sāmoa lolo o te nofo ai E whaapepea Nangalotu oele maai Sāmoa o le penina o te fia iai Ani mai se tangi e mamoli atu ai O alo fai la Sāmoa matalasi Ani mai se tangi e mamoli atu ai No, alo fai la Sāmoa matalasi Wow, lelea, solo, la foia non a paolo Le sani I ina, le sulungia e le masina Me whaapepea Nangalotu o ea ita Sāmoa o le penina o le vasa Pasifika O ao lelea ma solo la foia lona paolo Le sami I ila le sulungia e le masina Me whaapepea Nangalotu o ea ita Sāmoa o le penina o le vasa Pasifika Angi mai se tangi e mamoli atu ai O alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi e mamoli atu ai O alo fai la Sāmoa matalasi Wamatanga fie le afi le asava le vali Le la le Bolinga e pelanu ai Me whaapepea Nangalotu o lou ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasa loloa Wamatanga fie le afi le asava le vali Le la le Bolinga e pelanu ai Me whaapepea Nangalotu o lou ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasa loloa Angi mai se matangi e mamoli atu ai No, alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamoli atu ai No, alo fai la Sāmoa matalasi se matangi e mamoli atu ai No, alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se matangi
mali atu ai ua lo fai la u Sāmoa atarasi. O te toi whaatalo whātu le whaafonga mai mōlo tātou tunu o nei fo I whaopoponga I nisi o tāna I meo lo te tupulu tātou tofi Sāmoa se mai ele whaafonga. E lima mautanga sa ngase whaaitu mā loi lea tunu o le wā sia lea si singa le whionga te tai o lea tunu o ma le sui pālemia whaatasi masui o le kāpeneta a tuai māla si mai lua o nisi o ati na o whaamawina nei le lisi o polo keti fia whaale leia. O a wana si mai e lua o lo ilea fio ango te avea ma lea fio ango le pā. O whale mai whae tu malo o mai au na ngā i elea si singa e au fie lufi lalo manu, poutasi, sa anapo ma le whale mai e le whanga ma whale a se la. O le whale mai e le whanga ma whale a se la. O se tasi leo polo keti le tu malo na wha tupe mai la vai tupe le miliona tā la. Ma ua whaasolo atu ina mai ane whale mai fau. O mai a fwoi o na whaia whiutuna inga ma le vaenga o le fesa. E na ia whaatuina se isi o lātou la e leisi pito le whanua o lo i eile whale mai. E le wha moe ia vave o Natalia tuaile au onanga I lea pito lea tunu. Pe atu lai maise maa lai e whaatama I ai se maotapo o se lawa. Na whaade fwoi le tapa au o le tumalo o le isi la asanga le lātou ploketi wa fofua. E na ia fausia se isi fale mo le au onanga le talavai. E na ia leo mai mamaua ia pia po faleolo. Mo talavai I whala au mawaila au. Mai na whaadia le nganga whaaftai o le fionga le pālemia. E le poloketi wa au tasi I aile tu malo le whanga mawhale a se la. O se poloketi e manui a aile tu malo a toa. E whape na fo I isi a fio anga mai tu malo tua oi. I lea pito o le moto I o bolu. Wa whaamawina le whaopopo ina peo le foi numero tangata I malanga a siasi mai I Sāmoa. Whaopopo tu iei mau tātou lava tangata whe malanga ngai. E fuawhanga whale e ka le sia o ainga ma siasi mai I tāwha whao mai Sāmoa. Na whaamawina le official foi numero I le masino iulai. Le si itia le se furu ma le whaatesi ma le 5%. Pe a whaatusa atu I le masino iuni o le tausanga nei lava. E tu sa iwa tesi ma le iwa pesene le wa SSI wa mawalunga tua le masino iulai. I le masina, e lua se fulma le fitu afe se lau fase fulma le iwa tangata na malanga mai ai. E tu risi asiasi mai mo mai le antano. E na o atu I le lua se fulma le tasi afe fase lau valu se fulma le lua. Mai I le foi numera, e afe fase lau lima se fulma le iwa, na malanga mai me lima wa afai la. Ai lua se fulma le lima afe ono se lau iwa se fulu, o I la toia na fai malanga mai wa lele. Ai o le ono masina mua le tausanga le nei lua afe lua se fulma le ono, o masina e tolu I Januari me Mayuni, na whaamawina le silia ma le lua se fulu wafe I la tou, na malanga e asiasi mai lo tātou atunu, e au fia I mo tātou a inga. O New Sila le atunu o lo pito I silion to tele I la tou lo fai malanga mai ai, pito atu iei au se tālia, Amerika Sāmoa, o Fiti, le atukuki mai si atunu o le Pasifika. Ai to ono se lau lima se fulma le fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O whailonga ina whaapitoa I le kolisi mawalunga I pesenga, le vai aso le nei te te atua le tau whaamatau. Maso o se awala e saisai tia I le sa olotonga, po sa wanga e afia I le ngona o whanawa onga. O le whaapipi ino le ripine piniki o lātou ofua onga, e whaamanatu ma whaataua ia I lātou, le tau fia ma le te atu le ia I tu ainga sa wanga, wa afia I la ngona o I lātou tupulanga onga. Wa whaautuina I le kolisi ma le lau mua le neiva yaso whaapitoa, o le tūlae ma whaasoa ma whaataua le alofa. O pesenga o lulua I kolisi mo mua le o lātou whaatinoina se vai yaso whaataua whaapenei, o na o le tele o whaavelave le vāo a onga ma kolisi le atunu, le lavo mai ma wale soifua nisi ta ma whanau le atunu.
e le ngata o lo lato mo moli atu leo le whaata ua, e le te atu le sa wanga le vao whana wa onga, ai whape nā fo e upula lafo ma tauolo fe lafo e lungo pengta wha i langi, me se lawa le apio fo linga. Mai manatu le pūlenga lo lau mua le tausanga, ia maua e kolisi uma le angango le tutu whaatasi, ma tausia le whea alfane, e ala i le alofa. E whātunu o le Pasifika e au fia i Sāmoa, o le Hawaii i se tauwanga o le atu whaatasia e New Zealand, lātou te pue ma tu whaatasia i naini ata pupuu, i te tonu o le whasafuru ma le valu i tūna. O se tasi o televise mai New Zealand le PCPL, o loo lātou tu whaatasia le tauwanga mō atunu o le Pasifika. O le aso whai le aso ono le masina fau, o le a amatalia ele nei wha moe, le ua whaai ngoi no le Pop 48. Mai o se teimi mua le nei, ua awai e Sāmoa ia tauwanga. O se avanoa tā ua le nei ua mau e Sāmoa pe o le whaari e le sui o le whali televise e le NUS, e atua i tau stone fonti. O le tā ua tele o le tauwanga le nei, e whaali ai to mai maanga wa le ua i tama whanau o le atunu. Wa mawhai eo no lātou tu whaatasia ni porkalame po ni ata po po whape nei, e fuantu i le to mai maanga wa le fo lo isi whale televise le lololangi. Whaali tua e tau, o le tauwanga le nei, e whato atu ina mai lava le au tu e a ngai ai i anta tu whaatasia, i le teimi a matai nai le whasafuma le valu i tū la, o na whato a ngā lulue lo le ia i e whaatino. Mai o le mahe ai o le tauwanga, o le a whasala lawina e le televise a le PCPL, o ata e lua se furu e pito i lunga o le tauwanga. O talafauia mai Sāmoa, whamanuia tele le tua le nei aso, whaasoifoia. Tala flawa le whapoponga mo talafo mai le si ufonga le laumua mo le nei tai au lua se fulufito au kuso lua afe lua ono. O le ale ai se tau e tatongi mo le tui pui pui o le fulua mo tamaiti i lalo le tailima tausanga le mātutua a matatu i le tausanga a sau na vala au fo mai ina ia whaatupe ato o toa le mālo. Se tui pui pui mo tamaiti na se itia mawalunga le tele o tamaiti a afia le influenza i le tausanga nei. O pito silo na to o tele tamaiti i lalo le tailima tausanga e ave i fale mai e mai se lava i maori i ma tamaiti Pasifika. Na whaalia Adrian Martin o se tase o whaululunga o le whamek o le suinga o le ama whai ai e le tosamal to o lua se lau ono se fuluafi o tamaiti. O na anga waa i le tui pui pui mai le ta iono masina se ia o atu i le ta ilima tausanga le mātutua. O le taimi nei, e na o tamaiti lalo le ta ilima tausanga i le ise tutongi o le tui pui pui o le fulu, pe a whaina tau fia i whale mai, ona oni mai a whaina i o lātou wala e a mānawa, po o le a awhia fo i ni singa si pe o le mai suka, mai sela, po o mai e a awhia i le fatu, na tusi atu fo mai po GPs e whai masui o le Royal New Zealand College of General Practitioners. E talo sanga ina ili soifua malolo ina New Zealand, ina ia vave whaatupe a vanua e anga wa ai tui pui pui o le fulu, a mai sela waita mai ti lalo, o le ta ilima tausanga, na finangalo fo i fo mai, ina ia tu i lalo i le lima tausanga, mai le ono lima o lo iai, le matua e anga wa ai mo le tui pui pui e le ise tau e tutongi, mo tangata i pito silo na a fia ngō fie, e pei o Māori ma tangata Pasifika, wha pei ma tangata o loo au Maui nuu, po vaenga le tunu e pito silo na mawalalo, le ta mao a inga. O le tae au ana leila, le ana li puti ai, i lunga le leiteo New Zealand, le whaatuwai e le whale mai, mo tamaiti le Starship i Aukilani, o le vaenga o tamaiti, e le mo o mia vave ni o lato tonga fitinga, ona o le to o tele o tamaiti la iti, o atu i le whale mai, a oa awhia i aunga o le fulu. Na whaalia e fo mai, o le tui pui pui au noa mastotongi le o whaalauloa e le mālo, mo tamaiti i lalo le ta ilima tausanga le mātutua i le tausanga fo, e le o vave na whaatino ina, e mawhai o na whaasau ina ai, o lao tamaiti. O se laulu se tamaiti te lua tausanga le matua na sueso eina, na mawhai ai o nei loa,
e se fulu lima ni baila au o ona i totono lo na tino e au fia ile methamphetamine pauta ono le cocaine whaapea ai ma le ketamine na maua fo ile methamphetamine i totono ana fe au vai ina yaso momo ato na maua toa ile tina wale manava i se fale Airbnb i Waikato a o si o mia ni whala au mawaila au ese whaatase mani mea whaitino i whaonga pe a tango fia i waila au o ona na ave se tangata whaingaluenga le oranga tamariki le tamaititi i le fale mai i Waikato le ana so eina mama wai le tele o waila au totono lo na tino e au fiele MDMA, oxycodone, diazepam, nordiazepam, maleno ketamine. Na faisi o na tele lo na tinai ia waila au na fainga tayo na whaatala noa i leo i le taimi. I le masino Februari lua felua faa. Le taimi nei ua lua se fulumo na tupu tau sanga le matua. Ma na tula i le whaamsinonga whaito malo Hamiltone mo le tolo laungolo na whaasalanga mai mo lianga o le leo le vaingol tamaititi e ala i le puipuia o ia mai ia fuala au whaasai na mawaila au ona. Na whaalia lana lo ia le whaamsinonga ua mawhaiana fo ia le tinalo na nanau i fuala au whaasaina na ia talo sanga ina i le whaamasino ina ia awana i toi whaaupopoina se isi whaasalanga o le tina o na iono aso na tau fia pelo kai se fulu masina o ia tau aveina se masini e tuli loa matuli mata ilele iaia na ngayo inga ma le isi se fulu masina sa tatala i tua i lalo tuunga masani a o whaatali lana mata upu na tuina atu e whaamasino Tompkins le whaasalanga o le iwa masina e nofo vaava aiai lea tina. Na whaalia Consumer New Zealand, e ono langona le tootele o tangata whaatau i New Zealand le tala whiangai o le tūlanga ua mawhai ai e supermarket ya le Woolworths o na whaalu le whaaselau miliona tā la mo le toi whaafowina o na whale o loa ai olo mwhai lavo na mausana polo fiti po o tupe mamai se la wono se fulu tolu miliona tā la. Na lipotia le company le se la wono se fulu tolu miliona tā la. O polo fiti a ole ito e sea tului ma la fonga i New Zealand ale kamupani ma o sisi itanga le valu tesima le valu pasene pe a whaatustusa i le tausanga ua mawai. Na whaalia le Woolworths ina ia mawhaio na ufu ina atu ni tau tala whiangai malelei mo tangata whaatau i New Zealand e te tau fo ila o na avele company ma pisine se whaatuatuaina ma ngā whatio na whaawau pea i se tūlanga lelei. Na whaalia fo i le company i se mākete matua mā losi ai whainga whaatauwanga e te tau fo i na lātou whaangaio ia la lātou pisinisi i se tūlanga lelei ma lelei le whaonganga o tupe ma lātou puna oa. Wa lātou mātawina o le lipoti pitola tamai a le komisi mo pisinisi po le Commerce Commission e winga i pisinisi mo o loa o tau mafa. Wa whaatustu saile tūlanga o tupe mama a company o supermarket se fulu male tolu e au fie company te tono New Zealand ma company whaavau ma lo ma o Woolworths e tūlanga se fulu tolu mai le se fulu tolu company o supermarket i le tu o tupe mama pe a fuai whailonga umana ta ua i le lipoti. Pe tai e ia atunga lunga le polisilo o Consumer New Zealand John Duffy lena ia sauno ai o lo matawina lava le whainga tau whiangai matangata i le tau o loa mo tau mafa o la lātou sa ili linga na whai e supermarket tina ilo ai e silia ma le tasi o vai tolo o tangata New Zealand e maasani o na tau whaaloa lātou paketi mo tau mafa whaatasi ma le tolo se fulu pasene o tangata o tau le whaatawina ni tau mafa fōu ma tau mafa e le itele ni suinga o whaia mafa o popo iai talu ai le tau ngata. E tau ngata le tau o le soifuanga ai o lea sa mawhai le Woolworths o na whaalu le whaaselau miliona tā la toi whaafawai na supermarketi ma toi mauma le polo fite se lau ona tolu miliona tā la o se tūlanga le tāla whiangai mo le tele o tangata whaatau ma e lena o tangata o lo tau su e tupe e whaatau wai tau mafa mo la tau ainga pe ona saunoa Duffy. Na whailoi le asoana nafi, le whai unga le suenga na whai le mata upu, le ana a fie le polo keti o fiso ta inga whaate konolosi e whai tau miliona tā lalo na tau, a le mitanga luenga o pisinesi whafutunga o ma e fōu. Whaapea i mga luenga po le MB, na whaalia le Privileges Committee,
na taʻitaʻina sesē lava ma le iloa e ia suisinia ia faipule o le palemene winga i le poloketi o le Privileges Committee o se komiti o faipule al palemene e iloiloina mataupu e whaatatau ia vanua whaapitoa ma puipuinga whaaltulafono a sui usufono o le palemene e au fiei mataupu onoa a fiei o la tautiu te whaapalemene hui i lea ele i whaalia le komiti po o whautua ina le toi whai o nisi fuafuanga i le pulesili o le MB Nick Blakely po Alison MacDonald le sa whaaululu i le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand. Sa whesilingia Blakely ma MacDonald i le masina o mati e whaatatau le tūlanga ua o iele ngā luenga whaalelei mō le au nanga pole kalami o whaamaumaunga po whaamatalanga whaaletino i tūlanga e se le tangata i e whaongai whaailoa pe whaamaoni ai tangata taito atasi i whaongai le te konolosi na whaalia le komiti le aso na i loa lava e ia whaaululunga o le le ato o toa o lātou tali e whaasise ina i whaipule ma ua lātou māwai la lātou iloilonga na taʻitaʻina sesē lava ma le iloa i le matagaluega le komiti a le Education and Workforce ma ua solia ai le pule ma le tulafono o le palemene sa leʻi manaʻo Blakely e tali i ni fesili a le autositala ina ia mai a le soʻosoʻega i luma o le komiti ma ia saunoa ai seʻi faatali seʻi maua leiʻuga o le iloiloga na tofia Blakely e avea ma pulesili o le MB i le masina o Ianuari 2006 e leʻi faalauloaina lona totogi peitaʻi o le sa ia sui tūlanga atu i ai e tu samaleono se la wafe tā lalo na tutongi i le tausanga. I whawhatu New Zealand, e o atu i le sefulu tolu ta maiti na umaola ma o le tote le lava o pepe whaato a whana nau ina ua mu se whale mai le tu e eiti na whai lele malato pepe i le whale mai pito sile o na tele i totono le taulanga o Pakistana pe ona whaalia e leo leo le atunuu i lunga le CNN e atangia mai na afua le afina ua pasi e a malulu i totono le poto e tu saimale i poti ale vaenga la vea ai. Na mawhai ona whaasawina e le pulenga le whale mai se tamaititi se to atasi o isi pepe na manunu a tinga aina. Ma ua li potia le ono whaopopo le numero tamaiti e umaola to wola mai lea whaalave lave. I ta alonga, ua toi manuia le kapitenia le Springboks a sia kolisi mai ona manuanga ma ua li potia ua maalosi e ta alo i le ta alonga lona lua ma le olupeleki le e whai Cape Town i biona whaalia le whai a onga Rassi Erasmus. O le a mata kolisi le to o se fululima mua ma o le a ia kapiteni ina le awa Afrika i saute pe ona whaalia e le whaia onga. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whafonga le tunu i tātu i talafo a mata o le nei tai au, mai le si fonga lau mua Wellington pe ona tāpina ina sa vini le kāsiana matala mai Sāmoa, tā se Salem Sam, te whafonga le tūlaiva le tau nei, se fulu iwa minu te nei le tūlai valu, ma lo lava le, mafta mai le tātu o tunu, e mnatu nau a mata ia ngā luenga ma tiu te le nei tai au, ia misa le tāpina ina o lai whanau, fue, ma lo alfa malos. Ia, ma lo le whanonong tinga, io le whaua upu o le tātu o tunu. La solua fa malosi o la son fu on sa ia taone ma lo le fa long tinga o le upula ni taia le fa long tinga ma laia wa laia te tonu ana e fa long tinga ele usu e te usu ia ai te sau fa tafa fo te le vai sa mai ia e pi te so ti ai me fo le leo pe te tau sa ele ngai tua te le sa ele Vale, te le upol tai au, mo le upol le yaso. Aua. E tu ele aua. Ia wa pe o le fa malo lava le fa long tinga. O ia, ma le foi le aua na te fa popo. Ia, aua le fa long tinga. Wa e fa pe lo fa long tinga. Ia le nga sta mai tinga ia. Mo e le venga venga. Ia sa. Ai malo. Ta fe lo ingal ni tai au. Ya le wa matana taustele atu el topito. Alanga melo le taustele le tangata peole le puyainga potua oi mo le lofa. Ia ai manongi le ia tau mafana wa fe mofu. Foi le taustele lo es tangata. Mani tangata foi le atu se atu lo fale.
na ilolo lea na to mana tu pe sa ye ni unga luenga le sa fa ye nei tangata nei lea la wa matana watu motua e fiu wa tufi ia ai o ma fo ia na sa o i lo mana lo fin ngalo lo mana ia pe o le lo na ia ngatua oi me vole le pisa ile fia fil temio me ele lo ai o lava le ia la lava pe lo inga wa le fia vol to ina po le ala mai wa o mana ita mai tile ia mana ia o ma o le fa tai fo ile tu no le yo tamale ia le wa fia la mana ita ia nga o me lo me ai mo fu o me to manong le aftai ava pe wa ne vai so na fea lo fale se Samaria nga le ia fa e wa ma fa manu ye tau la lo fa manu ye fa manu ye le tu ya te o ma se fa na ia o le na pa wa na me mana o tanga fa pe mo yo ia na vai le misi le watu latu anu watu i te mi uma watu ia bo me watu i ma oe lo fale ia esa ele ia fea lo fale Samaria nga le nei vai aso foi pita tele o mana o ye na ata te alo fo te tanga tau te tasi fuanga ai le ai ngol tanga te ia ko fu le e malo la malon sai alo la vale le fa lo no tingal ni vai tau ro ta ai malulu mo sui mo tau mo me ro tupu ya ta to i New Zealand le so lo le ya me uma ya va ia tu nei so sei tu le la langi so se fa la vela o ele vena mai ni telefone sa velina Pakistan ia te le pepe na mali li urvanga na mu sa ole le no ulo ni por telefone nei tanga tai wa mai ma fa ina so i fu no fa fo se io le lo longa le na pa mai ta sa ole fa lo mai le na tal no tu le tai ya e mo ile te mata tu yata ya ka so le fa mo lo tu me le vai tu le sa o le vai ya o tu el ta mo nei tanga ale vai le ele saunga ile lo tapu vai po tu le vai tu se saunga i lunga vo le ia e sau pese ngalu vo le ngalu ia e ma tu ai sa wa male mo lo sanga ta pe ta fer ta sa ole le o te fai atu pe e sa oi o le langi le mama na ia le tau te mi le na tu por fa la ia o tu ele ta mo e mare ona tanga ta ringa la lo te le i lo e ni vai fa pe ia e sa ole le ia o e se ale me uta tu ye ne yo se tu ula mo tu a sa ole ia ta to ni usila ma Australia le ua tape na pena ta to fui mu ia wa mo tino fo ia ia eni mu te mi ta ma fan la ta to anga ia sa ia fa pena fo ta to tape na pena le te mi fa ta yo le mo so va ia ta to le fe matimu e mo ile le ai o lo fo te mi mo ngala ia halu wa ia te fa fa sa la mai wa ta fiel fa nga ino so va fui la au tu long fa pena ia o lo tupu mai le atu no le atu no me se la va tu no ia asia ma tau ona fua le ai ia tunu ne vai tau ne vai tai fua le ia tunu o ta fa ia sa le ia ma sia nei fa no pe ta mai te fia o ta fa fa inga luenga fa putu tupe ia o ta fa nga ia ele ia se panga Sāmoa ia le ia se panga Sāmoa o ta fa ai ia ma to e maroro ia mo ni le ia ta to sa vivia ta to fa vivia le vai fo le taimi fa talvatu ia it's Sakira ia o le sunga ia o kalangolango manuia lava le tai ao fa fuina Tanielu ia fa tua Epi Marina sunga saulo fa ia o le Shane Eli manuia lava le tai fa aftai lava le mafuta mai o fa aftai Amosa ia manuia lava le tai ao fa aftai tele lava ia le mafuta mai manuia nga luenga ia sunga Misa Amani ia ala pati la ulu ia ma Ellen Solomona ia ma to tele o to ia e fa tarofa mai le tai ao ia malo lava le onsai fa ia sione a Mose ia malesunga malo per sauma manuia lava le ta fa aftai lava le mafuta mai Erika Moe ia manuia le ta yao Salumana ielele ua matuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o
Whatever for it to sanga Whaafatai tele Ile nei lau lau Wa whaava no aina I lata whailoa inga Malangona ai Ole mawhana whana E sa o lava e whaava wau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via ile tama o ile langi Leisa ra e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava i lona wha sino manga E mana tua pula Aile e mana tua whaala e o na o le ngangana Mafutanga ia whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o uiloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foanga Ala sili sili ese O lupe sava ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga E fola ulo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule Aile e mana tua whaala e o
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pap mo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i a sofari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Oh hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Malo vaftai o leo to luas fulvalo minuti le tale o le tula e iwa tau tele ia vaenga na e pe on fa fomba I fasilanga na ia wale tatu tapena I le whainga palota. Ia ai mai se ia o le nei taimi o le tui pui le fo ina mai tatu talfou ia polan mela atu mamao I le tausanga fou ia tamaiti la lo lima tausanga e faifua la tui o le pui Tui o le fulu mo le fama pepesi le famai. Ia pe o le la o le ufai u le fulu. Pe o le ufai u tau mafan tau malulu. O pe o le mafuanga na pe. O la fata di se uman palo te. Wa le voina mana fa ia pe le tar sanga fo ma e mana ia tu mai la lo lima tau sanga. Ia le mate tu vo le fai fuai tui wa pe o le ono lima le fai fuai la tu tui. Pui o le fulu ma. Fama O le tui pui la na fulu e ila tu mo fu la vanoa. Ia. E ngai pe fale tala vai o ala vani tui pui le nei tunu o soi fu mana lo ina ma le o lo tau longo atu e o le mana ia le wa matau na fai le tele o fale tala vai. Te ngai te lo voi le fai mo le fale tala vai le pe mana vai fiatas. Yo e. O sia te mi tele alu e le ine o tala vai e. O te alu ava le tala no I ia bola wa ia o fale tala vai. Ia. Ia, fa me ala me o sau vai po a veta la vai no vai no. Ia fa mo na tu mo tato. Wa na tata la no im tata ta ie le telo te. Ia tata me ta wina. Ka le telo tala vai. E lo pole ngalo na ile ave ai. Ia o ti o fu le ngalo. A me la ngalo me ta un fa mo so fu malo lo ina tanga. Ja. Pe ia lo te vai fu la ia la utala yo. Tu na ta tu tala vai. Che lo polo te sfa haro mo tala ni ala vai. Ia mana ia tatu anga I vanga le pui ai le yo mai. Sa o le le. Te le lavo taimi ia tau te o fa mai pe mai ia mana ia le fai orga lunga pui ia tatu. Tata no la fulu. Ia. Ia o le mai tau ina le tum mo fa mai New Zealand. Ia o tatu lo ia o le wala pui o fai le tatu of ma fan to tini me on fa pena. Pui tatu malulu tau. Sa o le. Ia tatu se me fo so fuanga ia o le te lo ngase ia le pipisi le ia ni. Ia o le pio tamale le afai ne so fu ta tamio tau mafa. Sa o le ia. Te tau mafa le mafatia ia tatu. Ia tu ia tangata ia pe fa pe ngase tau mafa. Wa le fa pe wa tu le si fosi la tai. Ele va pe fa tengo ele va pe vole le me ai la te fia oi. Ia le la sa fosi te ai au te le fia ai. Ia pe ala na ai o no le mo fu. Ai fa tu pe o mal va so nei mal mo o ai le ia ai pe o le mafuanga na mo le si me o le vole le o la mo fu ia ai le tu ava no fu le share pe fa so mai si o le ai ala wa mo tu e lo isi anga vole le fa so ai le si me la fa so pe fa pe na wa la na va tu me ai ia ai ele tala na
Ala walunga foi ni usila i le mamao atu po le tausanga le nei po le tausanga lea. Ta malo le na lue tala na ofe i stasio o wafu po na lue tai ofe e te ua maua ile tu lo lava le tangata ua mali. O foi le se ni atu no ni usila Australia America te le mta upu nei so maua le leia. O ni sam ta upu le maua ne to sa ili mun muli le fies fu tausanga mun muli ane to a maua sa onga. Tanga tele na loka se ia ile o ia ne fa ia le fa le vela. Ale maua e ngare nena maua ile le na sa news le na maua lunga fo news le tausanga news ile. O le tina ma tu e fitu fu tausanga. Ia o le urunga le ile e tele lo pole ale la pisela ta tonunga fa le lotu. Fa nga ia upo lotu ia o le religions po le religion. Ia me lotu ese mo to nga lotu. Ai lo se lotu ke siano. Lo nga ile mai saina ia e faile la lotu se fu la ufa tu tuanga. O tele la na mai tangata mai fa fo e mai lo nga ile. Oh short. Ia o le la na mai malum tu le fitu su tausanga. Ai e pe foringa mai na le fie le nga na o le usta ilom tu ai ta yala na le ngari ia le lotu ia ole me ala tupu na tau sola lom tua le mai le ese mai i le lotu ala wanga le ia ai mo le ngari ile ia le na mafu ena fa sala le ngana mali wa lom tua o afifi e tong tu lo wa ela fo i nai i stasio sam o vanga o sami nai au kilani o tau le Auckland sa ka fapa le lua fe lua fa ya mati. Ia ale o mo ia o ma fuanga na le ala fa sala ile unga ile ia o tama loa ia e sfulu tausanga le fal pui ma lima masina ia al fine ia e fitu tausanga ma sutasi masina ai fuane i fa salanga ia le maliu yaso la maso ni ia tele o maliu payments lota pole ala vale ia pole atu inga levo ma la sanga o maliu sanga ia o so it fa no solo atoa fa pipu sa ole le tu fo solo atoa ia mangalo palola po tosu tau sanga to anga termine so le nai tama tau sanga o fa sala tanga te fa pipu o ma fa sala ngai nei taimi e sa ole le talana e le si tu lo le sistema lo matunu o te ola o le va fa pipu na le solo atoa ia a fia i va pena pe se inga voi so le o te sa wa New Zealand ai te ua o le lua fe ma le lua fe lua fata sa ta lua to ma ngalo palola la matua o isto o matua te o va ma le valu se fu ia o le van fa pipu o no tu lang fa pe fe se inga vai fa la inga e o se ala nei te wa ese pe se me ta alu e fa sala ngai e tangata e uma e sa o mai ai te lo o la wa le maua ya te lo e fa te le mau e fa mau ni fa a fa pe a fie se o lo se tangata ese pospalangi po ile fatanga a uma e sa o tangata na o le mau ni mau e fa mau ni o ian fa o mali uta e o la le yal tangata le a fa a pe o se Sāmoa le wa fie le o la tangata e sola e le ya e le mta upu le lunga la lo i tato i Sāmoa le tua i a istanga. Ia. O te ofo i tangata i Sāmoa le to e malama lama i mta upu leo. Ia. Ana o le tangata le na afie i leo la. Wa le wana le ai malala. O tato e le ai ia ma se Sāmoa sola e se manimele o le mali o le tangata so na i le umi ya. Sa o le le. E le tai umi. O le awala e fo i ai. O le anu e faali o ia. Ia. Ia malu turi fa sala fai se i fonga ia fai le inga male a inga le ia ai alu al pui sa ole le me na ta peso le ai fai ta tu wa ile ta fa longo ia ana o tangata le o le vana le ai malan lang ile ai ni me o Sāmoa ia ole ale me pi o va via fa sinonga na o ina foi nei te ilo ai da mo le fa fonga tu lo wa unia fa ina swidanga e te fiu e te buisi taimi e te le loa po manatu fal tangata talo le li so ni mai me o pena ai lo se me pi o fai sesi o le va ve o fa amsino ngale tu ile me mo ile ile tu ai
Lea pe vone le ta ua ia se me o sa sil tangata. Ia wa vian fa maulano fato ese. Whailoa. Whailoa. Ua le tos o mia ua aloloa a le mai e te ua umatu mafia marso i fua male ola. Sa ole le. Ia ola na te ifu ina mai tau ta pule lungala lo el tato tunu o mal temini la lungala lo. Ia. O fa mauninga na. Ia. Ele o ana o tangata le wale vale mali. Tu lo au nia fa i de swira ngalo. Ia, na. Ia, o le swinga la na le, o mena le vai tu i limta upo le ngali le mai asia mai saina. Oi, ole au asia. Le asia. Tanta mai asia mai saina. Oh, sole. Tau tiari. Ia na wo uma. Ia na wo no. Ia tasi me ele umi ve ana tuli se fulu tau sanga. Ele umi ya. Ia to mangalo mai tu. Tau tia sole. Ja, malo tatu tal no ni tal fia. Yo. Tatu au dia ta au ne ole stofi. Stofi mulmuri le mazina. Ia mela le ia fa malo le fa lo no tinga. Yo. Ora va le fa lo no tinga. Yes. Ja, na. Nei va fianga vai foi. Ai se ta pot fi tal no mai o fa tol vol lima o fa tasi van fa ni mai tal no ma fa so ya ma. Ai você me te o fi ai. Eu te vidi mai pe se me te fi. Ele ngalo talo le ma fa sa mai fo mai yo. Se yo te mi panga noa. Te foi te ava noa. Ina vidi mai tu o tano atu ya te maftianga na te ma. Eu te vidi mai ngol tato pokala me le se pokala me fo ye fa fi tau di fa dunga. Ya na tu fa fo mai. Vidi mai stein pa no fa so ya do ti nga ma le so nei. Ama pe foi na tuli o le tai au. O vole wai le twenga no nga tuli ese e ma fale. Ya, ele ya se si me to foi to tuli fa mangalo fa to ese. Ya lo tele atu ya se ya vinam to le fo. Ya o le sunga ya Tony, manuia nei tai au sunga pola, fa tele lava malaki. Manuia nei tai au fa lava le mafuta mai ya mawa itawati. Ya manuia lava nei tai au ya le sunga ya ele si le mafuta mai ya I mota. Ya o na profiti feto ai manuia nei tai au, we. Ele fa manuanga le o tau mai na tau nei. Fa manuanga le asfana. Mo onga malo fa anga mato te fa manuia to ele so ifu o mato ta mapeleina. Ya futialo pi isale Tyro. Fa taile lo fa malanga le leo tatu ta ma langi ona na puipuinga tau singa leo leonga ya te o ta ma. Tele tau sanga o fiangai oe ma le tau singa o lo tatu ainga. Mai se si o mato tina ua fa amana vaina le atua ngā luenga. Ma e ui o so waso o lo waso fa nau mo muole nei talu o na tatou wala malitina o na le maliu male oti ai le mawhai o na tuulafo ina oe le atua. Whaftai tele tamai au ngā luenga le lei o upu fau tua alofa ma lau tau singa wha maoni e le wha longo ti ngā i wa vaila ia i le wha longo ti ngā i mātou wha nau o talo o mātou wola fia manu iai Dad mātou te tausi pe ia te oe nei o langa atoa o ai pe le tuan manosi fa le tino fa le mafau e mai se le nganga wa tiu te mawhaiva o tofia i oe alo whaanga mai lau whanau o Joanna I Melita ma Sonny Helen ma tui vai yonge ia o Ioane mafua o grandchildren o Eden Marcus Oliver ma great grandchildren o Lois ma Mahina manuia tele ia la soifua le tamaya futialo Wia lo soifua futialo sale ya lo tele atu malo lava lon sai malo lava le fa long tinga mana ia ia malo Talvatu ya testiva ya singa confess paione ya profiti feto ai la mafuta mai na I mota I Sāmoa ya manuia lava le taia fa after tele lava mafuta mai
I love you, my sweetie. Oh, e lava la pele sini. Fiava ai o folima. Stay by my ita. Wapeya se fa anima. Lene litia oe maita. La opele se isaria. Wa ola mona le mafatia. Miti mali. Wa e fa se se ina u. Wa tau pelo fa.
Ole koko leisa ia ole ngol na ole pese mer sunga anse fale moe ole koko leisa tau le malita yao ia fes koko leisa talfa malo se fua lo fionga le webtele ya fa felo ya tule do sa se do le lita yao va me foi il tapo inga sa mo tono la mo Wellington ya malo la vale fa malo singa nga mata le ne yaso ia tatu tau fai fa malo fo ile nga lue ia wal tau tuino tatu watinu wala la unanga tatu ke mi telefoni ia il neva yaso la fionga mala fai nga luenga o mai tau ya kilani o ma tau Wellington ia lo fa malu mai ia le nei taimi ia ai o tulanga e pe ona ile tala le tau ia ele tulanga lava na le ma tau nei Wellington e fa malu ne yaso ia o te lopo a mai tau I tatu pisenu I tele o kilani ya tala tu salava ia le tulanga le tau ina mato ele o ba ia le mata le la le nei aso e fa malu foi ia ai le o malu lu tele salo le wa tatu fa so solo tu ai le tau foi le tatu e fa ingol spring ia po le tau e amata mali to le tau ma fan ma fa so solo tu ai le tatu sama ia to no se tala fie le molto tele o le lava vai le nei malulu wa o mato fai si mati ati tele le nei tau saka ia esa o le ia ai ele fai lava ona tu u tatu tau longo ia e o fai tu pui o le fulu e u lava ona pe na ta u o le wa mata ona tatu fa solo atu ile lisi tu inga tau le nei vai tau ia ai le fai lava ona tu u ia le tatou whamanatu ia mesi anai whanau le pepesi o le furu e pe o tau sanga mua le nei matua ese le whalongolongo atu I pe o na tau fo I talafou ia le tele o nei whanau e lea onga ia ono tūlanga o le pepesi o le furu ma le a fie le whama e sa o le leia o le mātou whale ia talona mātou fo I mai au se tālia la sa ia na o le toa to a whana o le o ngela songa fua ia o le asolua ia wa malosi ke stotas ia mailes ia le o mailes so ia nalto tolula eo ia o nalto lua la eo a mai to pa ia e tinga mai fanga solo alta milonga fulu se longa so a to tangata no fulfal ia awai te tawala o nei nulola fuala auma ia ma malolo ia o le ia se me fai ona fai ia ele o tulanga fo le unga fulula tawai o esel sa o fulula ele malo se le tale fo le a le malo se le fiva mo ile le fa ia lai nei fo mai ho le wai o te imita te la tota te manda o lo mai la maxa silin fo le ma ni tatu mo e se fio fo mai Sāmoa mai fo la tu ia o tatu ele se na me o lo fa ya tu mai se longa u maleana sia ki le fo mai pa mai ona u mana o mia le maxa silin ia ale pala auto no la nga le nga ngai ele siama le ma foi le fiva ma le fulule ia misan mai fana ia esa o le ia ele vai foi ona tatu tu ona fana I wala foi lo fa ia onga ma onga ia ele foi ona watu tamaiti lenga e mamai ia o ia onga wa tu foi tu pesi fa mai ia ta wa le malo le o I lava ni sir fana we ia afia ngase mal fulu ia ta wa ona pa mo sa onga le mula tole no fo le fale se malo si le fa ta o ile o la uia tala le fa la fana no for fale ai den failana tu we la fa con la mea oga ia mana ona em fai ole mele le ia online uma tele o mata o po fai le aso mele aso ia ole ala no for fale ala em fai ona alu e sia ki ia wene misi se pe fai ini me tau tiu na va yaso ia e fautu ina foi tato matua o tele o na fai ana fai online mata po le aso ia e tau fai pe fautu al fana ia awal mela le ole mai ai to watu na telefonia la ta aloe ia e o misi a to naso ia lai em fai ana access ia na ona mal fale ma so sonie ona le to umito saka o la utatu e se tempo ia o ke pe novembra ia o tele na uma ia onga wa te se mai e pe na ona
ta o fa solo ngo su enga matulanga fa pena ya ai malo ale le fa malos ya ele ya tu fue ma ya va ye university ta miti ma tu na go bi ya na va ya na fa to lu na na uma o fa lo to ya la ga ta u vol me le ma fa to lu wa ma tu le to miti ya la uma tu fa ta sia ma tu ya ai malo mala ya tele la fa mana tu mo ta tu ma tu ma fa na u ya wa ya a onga ma me a onga fai e fai le fa onga ile taimi ya ole nei vai tau ole ya ita tu ni sila pe ole fa nga pa lo ta le tele tu le taimi nei ya al fa mana tu la vai ole tau longo pe le ta tu ona nei ma tau tu si fonga la mo ma ai al party vo ile ya onga ya ala tu police ya e palota i awa ia va ia tanga te lo na inga pole al party e anga va ia la to fuanga ma inga ia il taimi nei ia o le tonga tau so fuang e palota ia ma una ia nei fa na we o palota e sa le ia te wa ia ele se me spito i siri na fa ingofie na lo au kilo o ia e nei tau sanga to lo mato pe na yenti me fa popo ilo a inga walu ai luma le tulanga le o le manuia lo ai inga mo e tele ni bea wale o toe maua ile nei tau sanga o ina na te lo ai pe te taona e toe palo tal malo le te minne ia ke sui si vaenga fa longo si vaenga o le langa le me tato o le tele yo tato kisa wale ile me wa vese le ata tu te le palota moi sa o le sa no ya ya o la tala voina le fa ya mato o kilan ya a fa ya na e le nei tau sanga ya ai me sera mo ai nga fu le fa nga luenga moi ya fa tu pe sa mo fa te tenga pe lima sela ya tu me lo fa nga ma lo le tu me termine na wa masalo to se la pi mas fulu melo inga malo se la pi mas fulu ya o ina te lo ai o fanga malo len tu me na ve ser tu se fa te mo e te no fa na o mai fa lo longo ya e foi ni me foi dele o fa longo atu ele tau tar se fuanga le ya e me to sanga mo atu e mo ya te lo isi me tu po ma fon tau ta ya al te le me o fanga malo o la tu te controlling te lo me mo tau na tato e tato te palota ia o me fa ali lo le fia a lo fa ali le lungo Facebook e le ai ma te le ali lo le fia ma le mena te mana o ala lo te palota ana o sau mai te pisa o Facebook ia na le tinga ia te digo tanga te le fai tau ai le ase men pena tu ia ma le el fa manatu tatu e fai palota ia me se nei fa na we wanga va al palota nei tau sanga ia o mai se unanga tatu ka mini telefoni lo fianga le tele ma tatu telefoni va mole e ia le e tatu fa pitola fa nga solo Sāmoa ia manu malo ia se lo wainga e ma wole fale fo le wo umona fa no na va tu fa pilo e lo se la wa fele le tau le fale ia ona tau sanga ne ia ato ai le luas fulu tau sanga o le tau tu al tatou te tisao li Sāmoa ia la ua o fai el tatou price na luas la ua felna ia e pau alan pea o e fai na o le top up pe la fate te inga o le tatou se i vai asone ia la fola la top up tolu suta la e a New Zealand i Sāmoa e anga va tatou se i New Zealand le mo wei lau voucher se lau ta la le back and sale ma le voucher se lau ta la tu lau ta vale ai a tau lu lo na top up nei Sāmoa ia no fa ngalo la ir vanga le Sāmoa fa tau i a pando sa la tau pando la nga anga va ai lo la se i lana ma le te le voi la le price al vanga le Sāmoa fa te tenga ma lo ia te minena al fa Sāmoa fa no tu ai nga la tu mo na la sia to al fa le na wa pe ia to e po tu mo fa na la sia to fa me tu fa Sāmoa tu e lo mo fa le na ia wa re ele se umbi le wa ta va ia ba tu se ta va tu fa pi e io fa le pi fa pi ia
le alo tatan dol to ai nge Sāmoa vai sete o fa longo le ia vai foto pa na ola foto fa ta le panto ta tinga ina vo to fa se fa le a mau mai fa le na ti sa le o mo ta pa ma na ia tele ia ono tatu taimi le pe tele ia mo ia tatu telefoni ia fa mani atu le nga vengo nei vai aso ma ia o ta se limono to fa le tatu numero ya manuia la la tu tapo inga tatu o blacks ala o di metal sang hasta yo la foto tele tamo plus la uta manuia que ai mo tu chebe malo bebe ya alo tele atu manuia foi ngol fa ingol le aso so foi ya usme fa fonga tatu tala mo Sāmoa O te tui whaatalo whātu le whaafonga mai mōlo tātou tunu o nei fo I whaopoponga I nisi o tāna I meo lo te tupulu tātou tofi Sāmoa si mai ele whaafonga. E lima mautanga asa ngase whaaitu mā loi lea tunu o le wā sia lea si singa le whionga te tai o lea tunu o ma le sui pāre mia whaatasi masui o le kāpeneta a tuai māla si mai lua o nisi o ati na o whaamawina nei le lisi o polo ke te fia whaale leia. O a wana si mai e lua o lo I lea fio ango te avea ma lea fio ango le pā. O whale mai whae tu malo o mai au na ngā I elea si singa e au fie lufi lalo manu, poutasi sa anapo ma le whale mai e le whanga ma whale a se la. O le whale mai e le whanga ma whale a se la. O se tasi leo polo ke te le tu malo na wha tupe mai la vai tupe le miliona tā la. Ma ua whaasolo atu ina mai a le whale mai fau. O mai a fwoi o na whaia whiutuna inga ma le vaenga o le fesa. E na ia whaatuina se isi o lātou la e leisi pito le whanua o lo I le whale mai. E le wha moe ia vave o na talia tuaile au onanga I lea pito lea tunu. Pe atu lai maise maa lai e whaatama I ai se maotapo o se lawa. Na whadia fwoi le tapa au o le tumalo o le isi la asanga le lātou ploketi wa fofua. E na ia fausia se isi whale mo le au onanga le talavai. E na ia leo mai mamawa ia pia po whaleolo. Mo talavai I whala au mawaila au. Mai na whaadia le nganga whaaftai o le whionga le pālemia. E le poloketi wa au tasi I aile tumalo le whanga ma whale ase la. O se poloketi e manui aile tumalo a toa. E whape na fo I isi a fio anga mai tumalo tua oi. I lea pito o le moto I o bolu. Wa whaamawina le whaau popo ina peo le fwoi numero tangata I malanga a siasi mai I Sāmoa. Whaau popo tu iei mau tātou lava tangata whe mala ngai. E fwanga whaale e kāne sia o ainga ma siasi mai I tāwha whao mai Sāmoa. Na whaamawina le official fwoi numero I le masino Iulai. Le si itia le se furu ma le whaatesi ma le 5%. Pe a whaatusa atu I le masino Iuni o le tausanga nei lava. E tu sa iwa tesi ma le iwa pesene le wa SSI wa mawalunga tuai le masino Iulai. I le masina, e lua se fulmale fitu afe se lau fase fulmale iwa tangata na malanga mai ai. E tu risi asiasi mai mo mai le antano. E na o atu I le lua se fulmale tasi afe fase lau valu se fulmale lua. Mai I le foi numera, e afe fase lau 5 se fulmale iwa, na malanga mai me 5 wa afai la. Ai lua se fulmale 5 afe ono se lau iwa se fulu, o I la toie na fai malanga mai wa lele. Ai ole ono masina mo le tau sangale nei lua afe lua se fulmale ono, o masina e tolu I Januari me Mayuni, na whaamawina le silia ma le lua se fulu wafe I lantou, na malanga e asiasi mai lo tātou o tenu, e au fia I mo tātou a inga. O ni usila le atunu o lo pito I sili on to tele I lantou lo fai malanga mai ai, pito atu iei au se tālia, Amerika Sāmoa, o Fiti, le atukuki mai si atunu o le Pasifika. Ai to ono se lau 5 se fulmale fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O whaelonga ina whaapitoa le kolisi mawalunga I pesenga, le vai aso le nei te te atua le tau whaamatau. Maso se awala e saisai tia ele sa olotonga, po sa wanga e afia ele ngona o whanawa onga. O le whaapipi ino le ripine piniki o lātou ofua onga, e whaamanatu ma whaataua ia I lātou, le tau fia ma le te atu le ia I tu ainga sa wanga, wa afia ele ngona o I lātou tupulanga onga.
Wa whautuina i le kolisi ma le lau mua le neiva yaso whaapitoa, o le tūlae ma whaasoa ma whaatawa le alofa. O pesenga o lulua i kolisi mo mua le o lātou whaatinoina se vai yaso whaatawa whaapenei, o na o le tele o whaavelave le vāo a onga ma kolisi le atunu, le lavo mai ma walisoi fuho nisi ta ma whanau le atunu. E le ngata o lo lātou mo moli atu leo le whaatawa, i le te atu le sa wanga le vāo whanau a onga, ai whapena fo i upula lafo ma tauolo fe lafo i lunga o pengta wha i langi, me se lava le api o fōlinga. Mai manatu le pūlenga lo lau mua le tausanga, ia maua e kolisi uma le anganga o le tū whaatasi, ma tausia le whea alfane, e ala i le alofa. E whātunu o le Pasifika e au fia i Sāmoa, o le āwai i se tauvanga o le atu whaatasia e New Zealand, lātou te pue ma tu whaatasia i naini ata pupu, i to tonu o le whasafuru ma le valu i tūna. O se tasi o televise mai New Zealand le PCPL, o loo lātou tu whaatasia le tauvanga mo atunu o le Pasifika. O le aso whai le aso ono le masina fau, o le a amatalia ele nei wha moe moe, le ua whaai ngoi no le Pop 48. Mai o se teimi mua nei, ua awai e Sāmoa ia tauvanga. O se avanoa tā ua le nei ua mau e Sāmoa pe o le whaari e le sui o le whali televise le NUS, e atua i tau stone fonti. O le tā ua tele o le tauvanga le nei, e whaalia i to mai maanga wa le ua i tama whanau o le atunu. Wa mawhai eo no lātou tu whaatasia ni porkalame po ni ata po po whape nei, e fuantu i le to mai maanga wa le fo i olo isi whale televise le lololangi. Whaalia tua i tau. O le tauvanga le nei, e whato atu ina mai lava le au tu e a ngai ai i ata tu whaatasia, i le teimi amatai nai le whasafuma le valu i tū la, o na whato a ngā lulue lole i ai e whaatino. Mai o le mahe ai o le tauvanga, o le a whasalalawina e le televise a le PCPL, o ata e lua se fulu e pito i lunga o le tauvanga. O talafauia mai Sāmoa, whamanuia tele le tua le nei aso, whasoifoia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei tae au. Le whaalia le whaipule o le Act Mark Cameron le utu o le palemene ona olona ngase wa ia iyo ina ua matua a fia lavalona soifua malolo ina mo ua ia tala sanga ina whaipule ina ia whaawa upeo na langolango ma whinau mo le au whai whaatoanga ma lafu manu o le asololo na whaile saunoanga whaamawaya Cameron whaapea i Malesa avea ma minister soifua malolo ina ma tangata Pasifika Dr. Shane Reti i le palemene. Ono tau sanga talo na ufiatu Cameron i le palemene, ai olona ngase o na fatu ngao, olona fatu, fata sei male maliu olona atali ina pule leola, wa matua whai na ilona soifua maloloina. Na ta weleli i whai pule, e mana tuolo na sau whai i tutono le maota fono, e wha whau inisi taimi, o na fatu ngao uana o le valu pasene le tūlanga o lo o iai, ma o le to tele o tangata, la tau tele o sila fia ina. Ma ua iyo e ua matua whaina lava lona soifua maloloina, peitai na fia wha waupea o na olona nganga i le au whai whaatoanga ma whaila fumano, whaapea fo e ma le pale mene, ne ia whaafetaia le taitai o le vaenga, whaapea fo ila na tosu i taitai. I le saunonga whaamawai a reti na ia whaatawai na i taimi longa mo ia lava, a maise lava, a o avea ma ministalu soifua maloloina, e au fieile a onga il whalemai waikato, o le sitanga pitu te le mo whala au mo le kānesa, whaatase ma le whaapoponga o le tausanga, e anga wa aiti nā mo whaata le susu, po le press screening, mai le fitu se fulu, i le fitu whaatausanga, peitai, ele i umala na ngā luenga, na ia saunoa i kampani ngā osi vai sua malie, o la tau ia na ngai i aia na fuafuanga, sa ngalue mo se polisi, e tau fia ia i tu ai ngā pisinisi, mai le whaopopo le tele o le suka ia la tau vainu, i tutono New Zealand, whaatusa ia au se tālia, e le vao le wha se fulu, ma le 5 se fulu pasene, e la i titi whai le suka i tutono a la tau vainu, sua malie.
O le ale ai se tau e tatongi mo le tui pui pui o le fulua mo tamaiti I lalo le tailima tau sanga le mātutua a matatu I le tau sanga a sau na wala au fō mai ina ia wha atupe ato o toe le mālo. Se tui pui pui mo tamaiti na se itia mawalunga le tele o tamaiti a awhia le influencer I le tau sanga nei o pito silo na to o tele tamaiti I lalo le tailima tau sanga e ave I fale mai a mai se lava I maori I matamaiti Pasifika. Na whaalia Adrian Martin o se tasi o whaululunga o le whāmek o le suinga o le ama whai ai e le tosa malito o lua se lau wonu se fuluafi o tamaiti o na ngawaa I le tui pui pui mai le ta iono masina se ia o atu I le ta ilima tausanga le mātutua. O le taimi nei e na o tamaiti lalo le ta ilima tausanga I le ise tutongi o le tui pui pui o le fulu pe a whaina tau fia I whale mai ona oni mai a whaina I o lātou wala ea mānawa po o le a awhia fo I ni singa si pe o le mai suka mai sela po o mai e a awhia I le fatu na tosi atu fo mai po GPs e whai masui o le Royal New Zealand College of General Practitioners. E talo sanga I naile soi fo malolo I na New Zealand ina ia vave whaatu pea vanua e anga wa ai tui pui pui o le fulu a mai sela wa ita mai ti lalo o le ta ilima tau sanga na finangalo fo I fo mai ina ia tu I lalo I le lima tau sanga mai le ono lima o lo iai le matua e anga wa ai mo le tui pui pui e le ise tau e tutongi mo tangata I pito silo na a fia ngō fie e pei o Māori ma tangata Pasifika wha pei ma tangata o loo au Maui nuu po vaenga o le tunu e pito silo na mawalalo le ta mao a inga o le tae au ana leila le ana li puti ai I lunga le leiteo New Zealand. Le whaatuwai e le whale mai mō tamaiti le Starship I Aukilani o le vaenga o tamaiti e le mo o mia vave ni o lātou tonga whitinga. Ona ole to o tele o tamaiti la iti o atu I le whale mai a oa awhia I aunga o le fulu. Na whaalia e fō mai o le tui pui pui au noa mastotongi le o whaalaulo e le mālo mō tamaiti I lalo le ta ilima tausanga le mātutua I le tausanga fō e le o vave na whaatino ina e mawhai o na whaasau ina ai o lao tamaiti. Na whaalia Consumer New Zealand e ono langona le to'otele o tangata whaatau I New Zealand le tala whea ngai o le tūlanga ua mawhai ai e supermarket ya le Woolworths o na whaalu le whaaselau miliona tā la mo le toi whaafowina o na whale o loa ai olo mwhai lava o na mausana polo fiti po o tupe mamai se lau wono se fulu tolu miliona tā la. Na lipotia le kampani le se lau wono se fulu tolu miliona tā la. O polo fiti a ole ito e sea tului ma la fonga I New Zealand ale kamupani ma o sisi itanga le valu tesima le valu pasene pe a whaatustusa I le tausanga ua mawai. Na whaalia le Woolworths ina ia mawhaio na ufo ina atu ni tau tala whea ngai malilei mo tangata whaatau I New Zealand e te tau fo ila o na avele kampani ma pisine se whaatuatuaina ma ngā whatio na whaawau pea I se tūlanga lelei. Na whaalia fo I le kampani I se mākete matua mā losi ei whainga whaatau vanga e te tau fo I na lātou whaangaio ia la lātou pisinisi I se tūlanga lelei ma lelei le whaonganga o tupe ma lātou puna oa. Wa lātou mātawina o le lipoti pitola tamai a le komisi mo pisinisi po le Commerce Commission e winga I pisinisi mo o loa o tau mafa. O whaatustu saile tūlanga o tupe mama a kampani o supermarket se fulu male tolu e au fie kampani te tono New Zealand ma kampani whaavau malo ma o Woolworths e tūlanga se fulu tolu mai le se fulu tolu kampani o supermarket I le tū o tupe mama pe a fuai whailonga umana tā ua I le lipoti. Pei tai e iei atunga lunga le polisilo le Consumer New Zealand John Duffy le nei e sauno ai o lo mātawina lava le whainga tāo whia ngai matangata I le tau o loa mō tau mafa o la lātou sa ili linga na whai e supermarket nei lo ai e silia ma le tasi o vai tolo o tangata New Zealand e maasani o na tau whaalo o lātou paketi mō tau mafa whaatasi e ma le tolo se fulu pasene o tangata o tau le whaatawina ni tau mafa fōu ma tau mafa e le itele ni suinga o whaia mafa o popo iai talu ai le tau ngata. E tau ngata le tau o le soifuanga ai o le sa mawhai le Woolworths o na whaalu le whaaselau miliona tā la toi whaafowai na supermarketi ma toi mau ma le polofite se lau ona tolu miliona tā la o se tūlanga le tāla whiangai mo le tele o tangata whaatau ma e lena o tangata o lo tau su e tupe e whaatau wai tau mawha mo la tau ainga pe ona sauno a tawhi.
Ia tono I fafo, o lo so ina nei e sai ni tisi, le mafua angololonga te tele fafo se ina tutupu ne Paul ma Tibet. Na whaalea ngai a ai a wala te tele whaapea maala lau papa, ele imanino le taimi nei, peitai, one Paulo se tasi o vaenga o le lalangi, e a whaina ngofia I whaalawelawe whaale nātura, ona o le suinga o le tau pe ona lipo tia. Wa moli mawina le tete leo polo ka aisa ua liu sua vaia, ma ua amata ona le mautu maunga mapapa, wa whaasalo ina vai ma fōlinga mai, wa tele atu le sua vai. A liu sua vai aisa tetele, e mawhaiona fausia ini vai tu lotu tetele ino whanga maulunga lo iei maunga. I le tau mawhanawhana, e mawhaiona liu sua vai ma tatala mai ei nei vai tu loto, ma tawhifo aile vai no whanga o lo I lalo ifo, e le ngata ilea, o suinga o le tau, wa mafua I fo I le tele o ti munga mamafa mamata o tia, lea e mawhaiona whaatupu ilo longa ti tele, ma lama ti ai so I fua o tangata. O lo ngalulu e pesa I ni tisi e ilo, po le atonu lava le mafua anga o le whaalawelawe, na lipo tia e whaapea, pe tusa o le toi luas fultolu minute I le iwa I le tae ao. Na lului na ile tua oyo ne Paul Masaina I se mafui e whate simale whale malosi I le tu I matu o Kathmandu o le taimi fo ilea. Na solo I fo ile ai samani papa mai atu maunga ma solo faifo I le Lende Koula River o se vai e tafe mai saina anga I atu itotono ne Paul peitai na toi whaamanino I le US Geological Survey I se taimi muli ane e le o se mafui e aena mafua ona ole matautia o le malosi o le solo o le ele, mana fuaina e whaape tutusa ma le malosi. O se mafui e 5 ma le lua, e le o se mafui e la na mafui le solonga o ele, ai o le solonga o ele na mafui le mafui e, pe ona ta ua e sayani tisi. Na o lato whaalia, e whaitau vai aso, o whaanga solo suenga. E whaitau se lau tangata o loo sa ilia, po le whaitau afe foi, mai lea whaalamlawe whaale nātura, pe ona tā uai I le poti. Wa iuele company tele o whasoota inga I te konolosi, ale meta, e tatongi se tupe o atu I le 10 biliona tala Amerika, po le 10 biliona tala New Zealand, ma whaopopo ni suinga, e pui e le saunga le mua ta maiti a lato au onanga o le Facebook ma le Instagram. O amutai fo ima se fie naunga, whaapea mani whaamasinonga I whaatatau, ini tangi ona ole na nau po le pipi I o loto tupulanga talavoi au onanga. E se fulu tau sanga I tongi ia vai ngā tupe, e pito sile ona te lele tupe o le amaua I California, pe tu samale tasi 5 biliona tala Amerika, pe tai o isi se tete, e whaitau miliona ni tupe o le a whaasoa atu iai. Na toi titi lava o se tete uma na whaia lato tangi. Na saunole loa ia Celia Virginia o Che Jones, o le mali lianga le ua whaia, o le a whaamutai nei whaatinonga ma whainga matautia, ai whaatino ni fuafuanga tala whianga e pui ei tamaiti, mai ia a whianga I lunga whesoota inga, whaaona po nei. Ita alonga, Wa toi manuia le kapitenia le Springboks a sia kolisi mai ona manuanga ma ua lipotia ua malosi e ta alo I le ta alonga lona lua ma le olo peleki le e whai Cape Town I biona whaalia le whai onga Rassi Erasmus o le a mata kolisi le to o se 15 mua ma o le a ia kapiteni ina le awa Afrika I saute biona whaalia e le whai onga. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Whafonga le tula 10 lua le whapong muli o tātou telefon matala mai Sāmoa lua 10 minute te nei le tula Eva. Ya, salo na ua te le toi foi e mātua no e moli nei whanau a onga. Mo. Ya, mā loa le whamalosi. Salo foi no wha o tiu te tono le ainga. Mo. Ya, misi le tapere ino le ptia le toi ino ma lom tua ma vai lafu ala o le tai au. Ya, saune le ya na whamanatu mana ia na. E se foi mana ia e whaimasi asi tātou. Mana ia. Le ainga mal whanau asi nei mātua mātua. Ya, mo. Wole tu uno ina listemi e na ino fono fo va mai pola te mi afia tu ela uta vale sa olele e pola te mi tu ia tu el fale io listemi tate lo ala ngona na mena le mai tomaiti ia ia la e fe lo ai mo fia ma futa ole la matu o mai tau fo I e matu lo tanga tau to tele lo matu ele to fi tau mafa ia sta mai me ai la wana tau mafa ina ia ola ulele wa maona ia o le mele mana o ia o le mafuta ia ma siasiatu ia talfanoa io e fanau mal fanau
Me ale o tala noa, la e tala noa mai, whaasoa mai. Ia, wai, o leo langa nei e le tu mau, e ale taimi e malanga fo i lātou, ia. Una lei fo i leo nisi e toi tala noa, ia. Ia, whataua nei aso, a reise mea li ei, a si whalo to ina malo matua e whaalu nei aso, whaatele te me piki whanau. O le si vai anga leo mai tau ina, o te leo nei mātua ina, o mai Sāmoa le family anga lea ni usila, i le usit seni e leo mātua tātou. Ia. O te leo lātou toi fo i Sāmoa. Saoli le ia. O mai nei e mo ia e whelanu nanu wai nei atunu. Ia e maa nei al soifua ngai Sāmoa na soifua mola e. La lau toi fo i to tele. Mana ia. Ia maa nei. Ia ta ita ia, te le lopo laso manatua e whaile mea lai mana oile matua. Saoli le ia. Ia wai, ia ona ole ala lofa fo ia o whanau nei mawhai ona mana o ia umi ia nai mātua i nei. Ia ole whamanatua ia mara tau longolongo. A ua tau fia te fo i la tau, whai ale mea lai mana o i la tau te mi nei, a tau fia fo i Sāmoa ia. A tau e wha fo i nei mātua i Sāmoa e mo la tau fia. Ia va pe o to ina o le tali le na o mai o e le mor sit se. Ia pe fa to ina mo ia o e fa walu ni masina o to. E pe fa to ina ia o ia o ku so le la o le to ina va pe o to ina le na e o mai o. Ale o ai mai wo le ai le o fi o fa ni fa nga o te fi ai o le tali o ai mo le ai o le. Ia le o e vina ma se tatu ale o fa tali. Ta ho e mo mo dia usamo. Muli usamo. Ia. Ai te o ulo muli mafua ai te museo te alu. Ono le te fa ngala benefit. La tolo le aso lo yo e tao. Ia. Ia se I to tona pase se ia tu se le wa tole tolu masina o ne. Le te mai tau. E pe tolu se lo mo tu pelo te mo. Le ala o te tango fa popo le. Ia. Ai le aso ile mas pocket man. Le vai au te kāte le. Ai te owa tupe, e se ui pe whiwhali. I voi le a, wapia. Pe se mea whiwhali, i oi le tali. Ai tu sa e mafu ona o musu e wawe e te alu. Ona la e longo mai vaenga le Sāmoa. Ia e au he wawe aftua oi. Ona la umai tau. Ia ua amata ona e sawari. Ia i li whaani ini i le si. Ei. Le hotel ne savali le tai o uli afia o ale munga la fiu vai ngale sa mo ta fiu fale famile ai to wal savali ele no la te alu si pito no e yai le fa ala titi la e te ia wala tala la fa ti auto fana o la meto na o mal to tomato lo tolo le savali me si dio le savali ia la tatu os va fiu ya o mal si le lom tu o vole o la to fa ai ngol mato ai ale vola to fa malo ai ia le meta vina meli o va pe fa sa me ton fai be lo vala la wa malanga le sin tu ma ia malaya vai sa wa fa tionga ta mo matua ala ta mo le vole bona lo dio tira tauri manuia nei tai a fa te le la val ma futa mai ina Seattle Washington so le malo amu ia o tona ta fa lava ia o le tu ta ole na ia mo fie ta fa ia le fio ia tu la epa malo fo ma tautia ia manuia la nei tai ia le faletua ia fa la poa mai o kilani ia ta lo fa te le lava le ma futa mai manuia nei aso nga luenga mfuafanga Talvatu le sa Samsoni fai launga ia pali ia manuia lava nei tai ia maltama le o se vale ata se uina o ta o tu ia fani ni ile le pito nu ia rango se u fo i leva na o le langa la tata to pese 2 minute ia o te nei le tu la eva si fonga la mo Wellington Sāmoa ia o special nei mai fai aso mai lo lomi o tuanga mo tatou aua ni tatou tau tua fia matai. A vong tui! Tūre tau tua fia matai, nau le mala ia o mai ai. Tūre mata la whāno, tau tua lo ta maunala.
Oh, hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Malo vavtai ule ua afa tonu lava le tulaiva. Le tautua le sifonga la mua le tatu klame le ata tai ao. Ya, malo lava le mafuta mai so o se atunu la langi mantua fa so tatu Facebook. Ya, pe subscribe foi pe fa pe ona ua e mafuta mo le tatu nanga ilunga le YouTube. Ya, mo ile ya. O tasi le ngo le swafa so uso la o lo ngotu fue. E mai ngo. Ele se tama tasi. Mai le ma ua se auso ala ngare tenen fa meta ngata so le pia o se auso ya e matua le li fa mata le ya me fa manino lo kwat fada ya ya te si ya pe o yu ma o le matua si uso fa mata le ya yo ya ese mama tua fa mo le lava ta matua lo langa o nei tangata ye whainga luenga le mtanga luenga le le Ministry of Social Development o le e maua le tele o le sauaina o nei tangata nei pe o le au nanga nei le whianga I whaasoa tul benefiti whamanianga tau tupe men malo ia e moi e le maua I whamaunga ye e maua ava pe whainga luenga so walo I le au nanga nei le mtanga luenga le Ministry of Social Development le au fia uma ia ma vaenga le Deva ia benefiti ma tūlanga uma o family me uma me tau ainga o tupe ie fo ai mel maloi e fsosani ainga me uma la o fa maunga ie le maua maiso le I le e fa pe ma le luas furulua ia me o tau fa mata u fa pe ma fa le fa pe maua I le aso e tasi mtanga luenga le New Zealand I le tau sanga le na te nei tau sanga lua fe lua lima e valu afe se lau whalua ia meo e tau e la tau mo meo security incidents e whalo leo le upu o le whapeo o ele te whenga lunga nga le au nanga le aleu te videa tu ia peo leo te alatu fo I le officer sa waina o tau e mātou ia vai valu afe se lau whalua ia me whapea na tupu whapea na tupu lua afe lua lima ia e valu afe tolu se lau I vas fulun tupe na tupu lua afe lua wha fitu afe lua se lau iwa lua tupu lua afe lua tolu sa wanga ye fai e tangata lau tele I tangata fai ngā luenga o le wamnanga lea mtanga luenga lea ale matua I tate alofa fo ina I tangata fai ngā luenga wae fia ngai ala tō ma me ia so uma ia wae ia mafu anga wale fisile tula I mai to inga vaenga la vapea o le mafu anga ya lei one sa waina ia pe vapea o lae faatino anga luenga nei tangata ia tula fono tu la fono mo tu pe tu lo ya e fo ta ita va pe la fa mai ta te la nga ya la mela sa wa ina tangata ya va ile ye tu sei e pe amale fitus fur valu miliona le na fa nga fa alu le wo nanga del malo tanga luenga neo ya e so swani fa le ya tili ai ia la to call centers ya e afiai ya male haya po le mai lanto securities e ngā lulu e fsosani pui nei tangata nei wai lo fisa fa pe lo po le rua le ai to tele nei to tangata e fa ngaina ia na ua fa ilo atu ia nei fa momonga ia mo silfia na te lo voi tasi ia pe te o ile lo ia fa ma fo sau wai si te mi si ia lunga leo o ma fonga se esa olisi mea na tupu e fonele ena na tali mai ya tangata le tali mai fa longa tu matua ese ale ya na ya le te tonu ai lo mulian ana matua se ya me le te fina wo ya so le fa tu el tau fa mamlama tu el tama poltenial officer ale wo alu lunga leo lo o te le so matai me bena au mai
O le sai ni le ngō mela tu se le whanau. Al whatau wa ai a se mela se ni ai. Whatu mo foi le so lua lua le ale lua flori malu. Ia whamamonga le tatou malo le o mai rungo ni si o awala o sotai. O ilo ai taimine. O whai ti ale whaalu o tangata i le soifuanga. O le whatata inga o le pensini. O le pa u i lalo le mai tau le au whatau pensini. E le o le pa u i lalo le whatau o tangata. Pe a fua la tau i taimina le i le tau alea. Wa halu i lalo le whatau o tangata. E ui le alu runga polo fiti, a le alu i lalo whatau. Lua o nanga fo i e whatu lisi le au na mai tangata. Mai tawina fo i le decline pe o la amata o na tau le intangata e o i whale ainga, whale whawhiwhia, whale kofi. Ma fua mai o na ua tele na nofo whale tangata o tau le whaalua tupe mua. Sefer tupe lua, wale lava le whaasoa. Whamamonga na le amai i whamamonga i tu e whai atu i tai au nei. Ya, o le e mai e le, pe e fua foi. Ia te uai, a whape o porkiki. Tangata porkiki. O tala i o te whai e fua i ai, me o news, ma me o whamamonga, me whata inga le malo le nei. Te o fo le ti ngā o nā tau fonga e whaalongo i news i le ti o whai tau newspaper, whai le televise, i whamamonga o whale mai. E whai atu, ia, o i le si, whale mai au kilani, nān whaasoa mai le stangata, on offshore. Ole lo matua pe fitus futau sanga na latu le vai fo mai ole afo futasi le tai au ai ole afo le iva le siaso ai a fatal ia ola ioi o matua i o vai le ufenga luenga le lava tanga fenga luenga le lava va tu mtanga yo fale bo vo ya la tu ai valu tu la pe se fulu te non fo mtua ile lava sole ioi Ya, o te ofo i vai pe o ta o portiki, a fa pe o me te vai ai. E lo pol mena le wa tu la email va nga ta hofi mulin tax e to i fai. Le la fe ita ia pe o Wellington e maukilani pule no maukilani mal pono Wellington e le ta hofi o le pe tax. Tax le Tony Hotels. Ya le tele nga luenga fi fai le tax le. Le la tu la email va le malo le mesi ia le national la twala ulo. Le ni tax e to i fai. Ona ai o vai atu e se tu langa o nei. Ya, tarusia o le o mai tau ina temi nei. Ya, le pa o le faalu o tangata i faatau mo le fainga suau. Ia lua po le lava se le ni po ta fiofi tangata o so na faalu atu pe me le tau to faalu. Swinga. Ya. Ila se tala le mai au kilani. Le onga le Mount Albert Grammar. O mai tau ina le tele o ngā runga te tele la e whai au ki lani le whaunga o whale. O lea matauria la e melo le sauna. Lea o lea onga lea whateinga o Aotea College. Nau ta mai tia lai le sauna Aotea e talia i lea onga. O le mena le utupu lea onga le. Wa tele ia whale wa whau le onga ele le sauna lea. Wa wato ila a inga mana tau whana. O le mela utupu. O lea la wanga wha ta mai tia lea onga lea. O wamare whawhe ta mai tia lea onga. Ola. O va mal fafi. O le lola pe fa fiana na talia o mata maiti. O le anga va ta maiti. O le lawa matua fe me ile o nga male o le waluanga anga ina le stala mo tau sanga fo. Ya al fo numero na lawe. Na ufa o popo si poto le o e una toi fai si a onga. I si no foanga fa le onga. Ai lalo lava o le Mount Albert Grammar. Lo no winga o le sila le afianga o le mopolo keti o fali. Le ka mai tina isi so le wo mai le ala wanga va ai onga le pela ko se por lua tele fale fo e fai wanga va ala ta mai te ko se por lua fa la vele fio ko se por la fio ko so le se no foi ko se por lua fa la ta ko se por lua ya te lo la fio ti lo o matua vai tu no te wa fusua ya so umazo Aua tau te ole anga tau te fusuai. Ole benefiti pe o whanau anga polilua. Stala whate ta, pe tolus fulu tatu wasenga. O e lea te songa so ngā, e whaiau mea o ngā mātou e luas fulu iwa lea e whatala le. E manui ato o tasi a oi. Ioi. E re peila o isi a onga.
tausini o uma tolsfu ia mo ia o togi mawalunga yo fai tauva ai va pe watu la va te tainga le watu ne ia uma mo o skolsipi e te manu ese a to tele mato ia le la u lo papa le fasi no tava le la go stop alu lo to ina na isa mo fai lo la to sol lo wata di e pule tava le New Zealand fono voere no o to ni mawalunga New Zealand pule ngalunga New Zealand eu si tai uma tava le fatu lo tali eu fatu tu ya le sai le ulo na tali se le uma onga le ya se onga le ni onga ai ma fu ma ya o tamaiti wal fu ta inga istamaiti alu fu ta inga istamaiti ma ue pe na mau mato mau le vai taimi le na mau le banga tamaiti o to fa longo mai ma ue io ma ue pe ana o tou taimi nei o mātou taimi lai Sāmoa. Le ise mea e foi le whatamala. E wha ngā uma le taimi a ruela onga. O e tuena una ua tuai. Le ua maua mai tala mai o nipo. Whai la vena na tupu. Pea ma le lima tala i usila le loloa i. Oi, sole. Te le loa po ntangata nofo yo po ntangata la na o e ta whao masias. O le ule ni pole tu ele maunga mawalunga fo le Mount Everest. Le na e ta maloa tangata mua tum wa. O Sir Edmund Hillary. Ya e tau ua la no ule o tangata fi e nunga le maunga i aso le tau le winter yo. Monga mawalunga le la lang. Ale la sa una ye lima tangata ni usila ye misi. Taro fai lo pe ni tangata ta whao. Ya na istangata na ele loloa ai. Yo ape o tulisi si tangata na e leilo loai. Ia talo whai le lope na fuafua nei nā tangata ole la tua so muli nei nā e nāna whoanga. O nā toi whi leilo le ia tenu ia pangale ia iau. Whaafia i whaaflavi pe on tūlei mai. Malo, ia la tato sa whiwhianga. Tai milau toi sifuruiva minuti ana tā leo le se fulu tau tual nesi ufonga lau mua. O le stofi u tatu iai. Anea, patalvatu ia poefua alo ese, poefua talofa. Manui ala mani tau alo ese. Ia sunga tangwai. Ia rani. Tautasi, manuia ni taiao, fatua ya Italia, ya maina i Amerika, siero i Amerika, manuia lava ni taiao, sia opo, ya fatalvatu le sunga ya saidi maalofi le mu, mai matafola, manuia ngā luenga le yaso, mai le kaat, ya fia maalo ike nā sio, ya faasoa, ya Ellen Solomona, manuia lava ni taiao i ngā luenga, tapsori ni mayama, ya luftele atu, manuia ni taiao, faaftai lava le maafta mai, ya malfaltua ya pina te vanga, ia manuia lava le nei tai au whaatai tere lava.
Fianga ni temir cha yao punia lava ina woto se fulu ma tolu minute ona tale o le tula se fulu ya malo lava le mafta ma cha te no ona pole fa tova ia to usau news e New Zealand ia ta longa masini le fa o isaina wale vana sau New Zealand langi te lo plan ma fuanga to ina piki TV e New Zealand news ia tala le so le fa e po lima so le fa sa ale woman levanta ta lo ale la wo melapta inga malo fa ta si pen fa tau fo New Zealand town ia o le wo melapta inga il fa nga ina na me humanoids ia po robots le masan ia le ta uta to le masini ia ona wa mai tau ina le sao le alu le fongo masini o le la patai ia alo ese mai le fawingo o masini e fa nga ia upenga ma tau tia awa o le si mo le mau no vai to tangata ia asia le faua robots po masini ne o lo wanga ila to o masini to e faua isi masini to dia la le faia lo tangata masini ala faua masini le isi masini people me volen fangol ta vale se e mai ngol le laina vole ta vale fa pipi ile fa pile o mai i tu ta vale lo la lo vale fa pile a fi me o le mela na le wanga i fo ye te le factory falling osi masini tangata ye o isaina mai se tunu fau masini isi masini a le popolenga le wa melapta inga malo fatas o le fausi ai la masini ai te isi le fialatas o le me vo ila le la o le lang ai ni tau vo le e o le se tunu to tonu le isi tunu pe le mela na tupu no ia America tonu Iraq o no winga e ono fa sao tangata yo masini tonu fel tau tau tia lo langi le utato ye nei o yo vo i vale Iwi. Pe o vale le ia le fa male ia o le sami o fuava. Ai o lo fita o le lau ile. Lo inga una ititi fita o lau ile. Ai la o lo ia masini to tonu. Sorry le pe vata inga alu la le invasion a ola ni America i to tonu Iran. Ile yo a fita i to tonu. Na o lo keki ma vale le ia fele le. E sa va vali lo fita to tonu. Afa pe o le la lua fe limas fulu tato ye lo inga fa nga la masini yo ai le o tangata ia e vai le masini e te vai yang ngole fies fulu wa fe ta la America le tau fa wa ia o tu lola ma upenga le sa vale tu masini ia tongi male pomu ele o isi pomu le masini o isi fana le masini ai tasil masini e pe fie tangata ma fale la fale nga ia no mai lapta inga malo o fa tasil te mine le mata utia le mele la tatu wa nga ine ya ringa ini taimi o e lo tau no masini io ana no futangata alu tatu ia ti fanga me ale la me o ti fanga i o mele mo ia le la i ona mo ia na me la uli ia o le fanga solo ta alonga na le taimi nei ia e tele atu lima sutasi atu no una ia tata no tu ia ta alonga na e vai la ta alonga o le si o me maf ole si ia el masini ngo ki te va masini sasa ila ruma mafatele wa tanga sa al masini lalo o male o me pe o me si ele o tangata o ni malu ia o ni malu tanga sa pe al fatino si na o merci te va lo ma vai pa one forward eu le fusuanga masini fusu o kickboxing so le ngo pa tiki lesi tu ye lesi ya ola pe se me ve sulu yo fo ya le na te ya le fa pe ma li eso yo le si masili le na lu tu nga le a se la and what why tu mai le momi lu mai why le fa le no tu lu tu pe ta tu 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 au sa o le monga pa le momi fitti ma ta vale le si tu tu tia tu fo nga ta tu ye tu tia yo te le lopo ani singa lu nga lu mana ila faina ya faina i ona le swinga le wa tatu yai fia fa ngal customer service e fa filo i tangata ai sa i se to vai foi polar to inga tangata la watu wa pio tangata le mo filo i tangata pe anga solo ton era te fia lu o te mana tua te fia lu fenga lu ngane ia le fenga lu ngane te fenga lu e mana valele o mos o fia lava se pe se official te a te mana tua ile tatu official ale New Zealand Sāmoa watu ale si mai taina
la tuala alu tonu le tu ia le tangata le tu fai to ia mtaulia la security o customer service tangata le o ye a wona mai fa mole tina taf te le fa longo me te le fa longo me security le ia le te mai ia tauna e stai mai fa longo me te o yo o le o malo tu lo tangata o le o malo vai me pinne ia pinne tama o leila yo le stai me to saui sau fusili mai leo al malo ia o le te mi o le o vala wala ia fa taila o fionga leo al malo a sau lo mal leo mo ia al malo ia tu da o leo la le mai o leo pola ai alu lo leo al malo into leo al malo ia o nanga le fa pe na le fa tata ata sila le ngalu ngau to mai leo al malo Lui vole se uva ai wingo I fōringo tangata. Te mi usua tu wai. Ia mtorio o e lai whaare lo fōng fifi. Ama te maua uma ia tangata fo le te masani e te mama ai. Te loe. E le tangata lea o le sa tangata lea sa ngalue le CIA Amerika. Ma nei e o la interview no matamatai. Le tau te pisa ne le teknolosi le o le face recognition. Ia. Le tau te atu ua mau o matatu whamtalanga I whale o le ua matan whangarua ni usila. E le nefe mei tala tangata le sa o le fōmasi I sa la ngarua le isia I le lau manolo. Na fesili I isi tangata le ne isia I whawhe whea nau tō whaongaina tu sfolau ise watu nuu. Whawhe na tō ui I malai wa alele ma mei ele face recognition. Whamare tali tangata ia mātou te le iloa. O ia te lau tau mai, le paua te le o tangata I ngā lulue I tu o mea I o masini e whātontonua. Awai o tangata ia, e te tau ana maua I manai wale le a. Ai le maua. E se le passport te alua I whata inga le o latu tōtunu. So le o ui atu le o maua o fōringa mtua le ia o wha maunga I tō atunu. Au sauni lau talu e se martu atunu. E se fo latu se fo lau le lau maua I se atunu. Ai maua pe lau Jimmy Joe. Jimmy Joe to ma nai o fa mo le esto tu la fono le ise me su e ai alfo di setunu ese foi le ngola lo ese foi tus for la ai le ni fa mo nga fa pe o le tu sa I tangata o fa pe so vai la le tama mai o le ala tapu e el teknolosi tato foringa I fa lo I nei usila au tangata nga lo si ai to le mo Si ai tu sol vai ngale Amerika le fe ngai le vai fa le FBI o tonu Amerika. Si ai nga lu I fafo. Mo. Ia o tamasao. Le tai mo inis. Al tai miala mo ia mo te. Te pe al mo sa fo le o I sa fi was where I have tam ia au ta. E tangata voi le. O tangata le fo masi ai le na famata la ai le le wata o le Mossad. E ele e whainga luenga le whale, kwele le mo meu dry cleaning, kilini e o fure tau te loa o avi pe lau e. E lana whaasara lau ni agent al Mossad, a lo le li lea whai ai. Pe mwhaina, e whai e tala ranga e heli tali, e tangata pe o e. Ai te walu tau sanga pe lua tau sanga mulmuri ane, ai to e vili ale le wanga le al Mossad il tangata lea, o e fia ngalu e ma I leo te fia ia tono le Mossad o le maenga lea isala e lule le au spai whanga le spai whailo I le wanga lea le au spai isala lu e ma whaila na sautanga lu e mamatou e te alu lea te oi suria ta pena lo ainga alu lo tangata le ton suria no foi tonu na nei ua na maua lunga no na tūlanga lua la maua tofi min star le tunu ai na masalo salo ala ia Lucia Pamtala umal tangata le masalo salo Lucia e ese ale tangata le mana I me fa Spanya I lo Lucia le tangata le maua le leia o le tele o famtala nga suria e la fo le tangata le o Israel e la mena fai ia tu loa na fa tau tonu le e si simfa si oti sta ave me o le tangata si le hero le mano Israel u tau sanga mo vai le tangata le o le foi tatu tala noa la tamai nei ai meu pages e en fa nga walesi e le fa nga la his o le famtalanga fo ia le ile wa la to Facebook wenga e le fa nga ina la ele his pola ia meu telefone
Ona e whaalongolongo i spai i sala e. O le medan lato na whai i sala e. Na o whaatau sa o company le whai e mea i o pages. Bo walesi. Walkie-talkie wo. Na o whaatau. La e whaapea e Na o la whaatau. Ia o la taula na lena wa e ta milo solo ia mea ia tunu na ui mai. E o mai e le ispula ui e tonu pomo. E nei foi lata mai nei ale tatal noi news il tangata ta ua le na afia me lona online i tupai ale na mauang o le vaianga le spai se la elu fa o le mali fa mai la le tala le ile formasi ai e o male temine le sa ile america pe fa fe fiana loka Israel le potu o tangata le loka mai tonu e o male temine pasol si ai sa ile pe fa fiana loka mo sa ai loka mai to and to lower na mafaina maua le ile ma o fa o i sala elu mali aina loka mai to tonu faito ele i lope fa fefia na e o fo la ta mama yo nei tangata ia la tata to pese vai foi e o le ua to 2 minuti na tale o le tu la se fulu si fonga ne la Wellington fa talo fatu ia sa il malo file mu manu ia lava le tau fa afta itele lava le mafuta mai ia fia malo ikena sio ia manu ia lava le tau Ellen Solomona tai tele lava manu nga luenga o fenga yai le fionga au mua ta fola tala fa au mua ia lo ftele atu uso ia risati alisa manu ia lava le tau oi vea silila e simona se montafa ia se uma fai atu lo reporti silila e le mafuta mo isa ia o le fionga le pepe pilione fa tele lava mafuta mai o kilani ia manu ia lava le tau ia la tata tu pese vai fo nei taimi o le si fonga ne la mo Wellington ia o le ua to e tasi minute ia ona tale o le tu la si fulu si fonga la mua Samson fe launga ia manuia lava le tai ao te tele lava le mafuta mai
Jesu e pea o se fua o se la au aina o se la au whaasaina le o la mai ua malapanga talu oe e walo tau tala a tamu e po o whea e a oi wale te ua la ua mi oe ole o la ngale nei ua sili o na whaingata ole loto tele ole fetuta ita iala ya file mu pe ole lupe ole foanga aya tamai pe ole mata aya tamai pe ole mata Wa fa minuta tene le tu las fulu si fonga la mo tone ya te fa malo hatu tatu tu no O lea mai ia whautuanga lo official vai tau mo tātou le motu i saute. Yeah. Ia o le State Highway nu me la fitu tolu i Canterbury. Ia o le maua o lo to ulu leisa nisi vaianga o tāko. Ia mo tolu motu i saute whai tete le lei. Ia ne i awhaina tau ta vale. Ia ai sā lava tātou te leo taimi. Ia e o foi whai unga vai aso te le na te munga. Ia laua i loa tātou me taun whai. Ana ia. E toi wha uma toi le tala i le vaianga le na tāle pesetas. Ia. O sole, o le si vaenga na whamatala le fōmasi ai lea. E I lalo le whaletele anai, le fūtato, maa le fuina I tala I tau te lo au I tupai. Ma I lalo le whaletele, I lalo le ele I tupai. Ea pe fia se lau TV, te tele nei totonu. So se vaenga tupai, camera ato le tunu. Ya, na lato wo lalo fai se singa vai. Fa mai la fai lato mai moanga mai mata. Is that what out? Ai la via le taxi. Ai la mo uma le kelma na va ai le taxi telefoni. Yeah. If you wala le taxi is io. Ai la va tu sa ole footage mai vai. Ma ole le yana le telefoni la verita vale. O I foi la po ai o ta to malanga tu pai ta fau. Au an ia se me se fai se. Camera ato le twai le tele se no. Au ana ia po fete ia dunga la wala tonu o fatel malo po fe camera ato le tunu. Yeah. Luas fu fatu la. O le mela na o foi le tangatele. Ona o le tangatele na o le vanga le mo sa te fa o ile o tito tonu tu pai. Pe o tangata mai urante o misi la u. Ele ai mas tangata o tangatena no fo le o tau le na mo se camera. O sol. E foringa ni mo tangata. Pe ni mo tangata. Tu so le no foi. Yeah. Ai le mo e camera. Ai le mo o mai tangata e o tono luta. Ai le mo tangata ia. Ai matua I o fo pe fa fe na faile to nga me. O do ngata o mai. O na hack mai o se la elu camera tu pa. Yeah. Na pa o yo tangata ni mo na tangata ia le mo o kem. Na. Ale na tau no ulme na mo e fai, ma to fo I tangata na fai. Yeah. Ai le lo foi pe fa fe na loka mai tonu fa to. Si de lo tangata fel interview le. Wa ya la uspai Amerika la lolanga ya o Britania o Rusia falani me o masania tu no ia la to spa. Yeah. Si le o la solo o ai ya langi pest tangata spy. Me ta uspai la lolanga. La lolanga fa me pesta Israel. Se vai la ya. O lo no winga. Na poloka me ai o Israelu ia kemma ia fe wa ia tonwa. I tonu faltan malo. Mo wais tangata le. Mo wais tangata le mo tangata. Le la nga lulu tangata ia lalo le faletele le tu pa ia mata I tu uma kemas. Yeah. Ina hei masenga yo inga se na fai faltan malo le. Ina utupula al fa lave mamau. No le to umai kemma. Ele ai mase kemma na mau nga yo inga na fai. Lo le poloka mai. Fa to fo lo po ma fo nga pena. Fi tau tira ata mamai o tangata. Ya utato anga itu ngala langi na tem. Ya o pole le kemma tele le fa sanga malunga langi mo umata. Mo umata to. E o ma na tuna tunga loto ma fo fo ngol tanga. Pevel me le we fialo customer service. La mo mo. Ena no sa watongi atu lo malo o fai pine ya. Tongi atu malo hen ka.
Mala wapi mau pe mai au peni na sulu tanga ro. Fa mala tu fo mo tātou ia le anga ia unanga nei. Se unanga. Se ole watu fa le fina we awole la tu mta o te sa o lo ainga. Te le ro ngo matai. Ina tangata e taria mai tātou. Iwa ele se me fai ele se pa o tātou ngo matai pe tātou atu fai. E te lo ha o sa o matai. Te o fai o matono matai. Fa pena wa e tangata atu fa pena. O Sāmoa ele le ava fatfata o no tātou vole le ta inga o moa o lunga la wala o leo. Ya ba no se fu le sunga le dia wa. Ya lo mo o fa so ava e fa tu vai. En tate lo tu pu la ali te ona. Ya na le va tu le sa ticket ina o te alo fa le leila sau. Ya o le sia so te moa o ya no fo la wala ya fa fiula tu ya. O le va fa lo o mo e. Le te lo sau mo pu la. Ai va fer pel watu a pe o watu o na te tali mai telefoni mama fa fa uma tu la na ta se au New Zealand la ile ini va fer o e ai watu o office New Zealand first come first serve e tu sa matata au Sāmoa me fa ile va fer o ile fa na o wava tu ya pe ta va pe o matai no va dia la o fiona le ia po lo fiona fa pule ia na ia va fer o Kata ufa mama ta usa un pula. Nang le fiu la tut polo min tua o vai. Ala sa tele fa mete va pa pe wa ule le tele na ai lungo pe ngata fa ilang yo te la unga. Ale wo wa tu le official le tenga due ai. O la le ta fa sanga. Fa tu lo mata upu ala wo sa una we. Na le ya le fa inga mingo tu la fon. Me fa pe mo lo ya sorry ta mai tele nga va. No fa tu lo lai. So te lo le masani te le va ia i lungo pe ngata fa ninga le masani la unga. Masani la unga volele. Te lo ole o mato kalesi. Ale saulo mta o te le tali la mta. Ye en fa ui he te mi no tau le la unga pe sa sui la. Ese al mau ese mete ala. Ye pe se usa sui la unga la va long long. Ya familia ina. Ya le o mari. No familia ina ya la tali. Ya te tu na mata tu o le ave tatu ngo matai o me pe au ya appointment. E ile wati le na le lo na ngau ia mai au kilangi no show lo afi lo tolu. Ale to engala le Rolex. So tata le lo oni tau ni wati le tau le ani. La so sa mate tau le wati le. A fe ni masera? Ivas fu wafi. Ola. Ivas fu wafi tau le wati le tangata le. No show no fo ia o nga ilo le ainga Australia. Ai wole ilo ale wati. E te ua maua mulmuli ane, ia lala o lokal tangata na os wha ile o leo ni msalomia. Lala o toi wha fo ile wati o le tangata le Australia. O leo fesili o te fesili, o alale sao le wati le a tangutaa le tangata. Pea feo leo tua le wati tau le taimi, ia. O alani si mele le wati le o mawa e le tau po ini auro. Pe mawhai le wati le ana tau mai, o se pomu la papo, se mafu e la lulu, wa. Tu sa le wati la, le wati duas futa la, ala tau le taimi. Tu sa le. A whapeo se wati le a inga tu wha solo. Au ngā tupulanga. Au ngā tupulanga, ia pasi mai lea, pasi mai lea, pasi mai lea. E te lo, nai tau feo lolo. Ia wa tu e mani nai au lovo, le mani nai vanga, fwe le wha ila ilai. Ia te lo, se tu lang whapena. Tanguta te le tau. Tanguta, ola. Ia nari e muringa fwe la le tau ma wati eri. Wati le tau le mono wha. O le la ngai tātou le World Cup, ia tātou ngai tātou lau tālonga. Le wa matan wha e mo mai e le lisi o tātou. Wa leo whai atu so le wha no na istama yo toa Sāmoa pe a ono manuanga. A matan mai a tuivasa, rocha tuivasa, ia o stama le o Penhas. Sili misasangi. Ia. Stama na Penhas. Iti le lo, la e wha mai e o manu. Ala e ta alo ma le taimine. E iei alo tātou nunga na oa. Ono le wa fai loa Australia tu pe to tongi ala tu tama. Ia te lo ai fo tua ile la piti ia mesi le fai onga le la piti. Ta penanga o ia mo kalapu te sang fo. Me fa pena. Pe fo e fasu mo tu po afel tu pe tama la kapi ta alo mo Australia. Ia ngala o poni fo tua nga fo ipea. E fo le sta malo si misi sang. E lo ngala o ta pena mo tu sang fo ile ta misi sang o musula te o manu atele le World Cup.
Ia mai le lo pe fai sin tau tonga lo tau au pe. O la mana ia fo i ta pena uni manua manu. Ia au nai tamale le ia stato au le mfainta. Wa pe o le la walunga le fa mo mo na isi alo yo le tatu tinu e mal te mine le liki. Fia ta alo mo to Sāmoa. Ia tasi me la e mo ia la wa manu ona ia lo na ia ai to tele ata mo le le. Ia la ngai mana o mia le wali ia le le ma tu ia fa fo ina le ne. Ia le la wa amatan fa mo mali sel tatu au. Ia o ki topa amatan tamu sanga. Ia o le fefia na nei la umel tatu o lo plex. Ta longa lo na lua. O me termine ele i tau tino mai a Afrika o la to fe. Usa le o manatu la o muli i tuai o la Afrika i fatal no mai ai lunga la televisi. Na dominate pe na pulea umai la tau vaenga umma ta longa skalamu line out o sofai polo kiki lunga me umma. Au me tau na manatu tanga te tau ana fai ula tu tanoa. Ai o ta longa. Ia, nena. Ma ese se ila wa mata luti le i pule a to si kala. Vo. No, fa tu fa tu si kala mu. Ia o ki lia ia le manu malo New Zealand. Lima score. Ia. A tasila to score. De lo para le si mele alo lo fali ya. O te mai o te fa te va ia tu alta longa le la so nei. O le matua ta ilu fo sa wa Afrika la sa ta longa le la mana oni ia manu malo ta longa lo. O te lole le sona ta ua na mau ni usila mele na mai Afrika nei. Fa ina Afrika o kilani o mai ilami Wellington ne. Ia. O lona winga o la wa iloa e fa ya onga maari male au. Fa ngalo ta longa le mo. Ia. Ai o mai tau tir saure sa Afrika. Te lole si me fo le wo mau nei. Ai vai nei tato props. Ole umi o tangata. Ia. Ai vai nei props Afrika. Ole popo o tangata. Na watu lo tonu tato props e popo pe o tama ia Crusaders to lua na tuma umo. Ai vai le swing al skalam. O ira to lo ile umi tangata lunga pe e fainga. E fainga ta. Pira sta mole ata to Lomax. Ia, sa. E umi sta mal na ia. E pe e ma fo te vai le skalam mua. Pe le pa le ni ia prop. E pupu sta mole ma lo ia umi tato tam pe a watu lo la le wali tu sa le ia to lu le tu le la ve ma mua e mina ma tamo o numia lo no la ta lo sia ia numia ta lo sia i numia le test longa lu o te lo fa le ni numia le test longa lu ia vai la te la ko numia skala maliona tole pa va sa valita tu le liona tu se lo matanta tu mate ia el malo si o le aua Afrika na nei foi le fia mata mai ta longa le NPC ma le liki ia mo tatou e fia mata i ta longa nei ia tele foi ta longa le fai ngol vai aso moi ia fa malo te foi tatou o le va o lo ia i fia Singapore ia tatou o le va ia fa longo mai ia na fa na o tatou tunu o lo tau va ia ma lo on sai fa malosi na ma na ia tu langa o na isi alo na te va tu ene alo va ia mo ia ole na ya ile fa uma tatou talonga ile tala nena watu ni Savelina tele lo pe fia biliona pe fia triliona te ma inga ole o nanga le meta le sa ul Facebook mal Instagram ia le ufa sala nei le full value biliona ta la America tele state na la to su ina company le meta ma fu mai ona ua tu ina nau tele ai tu pulang telefon ta metila ai ti ala to platforms ia Instagram ia la matu al Facebook a mesia la vanga light ia ole la fa so ele tele o pe tasile wala man ia mo tu pestete ole su company la po ia e vola company le Elon Musk lo po ta pela ni su tele le fa pe ia estete america o mo la wala mo ta tu pe me uri ka fie su ia vai vola ta tu tele ia le no fo ta tu ni usile le ele anu ia le wingo le tala o le foi mafatia ta tu i company ne e ta vunta pena ta tu su i le vanga wa le tele na fe tu fa i fa mtalanga le i mo eta maiti e me sia me vole le wifi na le o lolta maiti o no social media ya mtoli le mo le ola ana le social media e o lolta maiti le ona o fai mai stanga to le si tu la langi tala le anga alta maiti le e tele tele
Wa whaina le o. Sawaina. Ole na. O mai amal tātou programe. Tātou mafuta pe tau tasi. O le tasi sa programe mai Sāmoa. Ya, ai ele suinga o programe mo tai au le ua whailo mai. E tātou whatatano anga ma sui o le avanga o turisi al tātou tunu. E whalaulo ina o le Messina Festival. Le amata le asa nei. Ya, e tuli matai ane pe tātou tautua nei te ua lua to in tātou whasalonga. Ya, le mata le asa tau i le aso tō nai. Ole matua fiu ole vanga le Sāmoa tafau so. Tole tafau mai ai si kirikiti neva yaso. Lo yaso te nei. Alu man neva yaso. Ale mana ia. Ale mana ia. Pa me fai mau manga. To sina talo sina fai ta mu. Ya ta fal. Awa ole me le la fai tu sang uma te vai yaso awa ole vana sa. Yo. Fa pe ole vai elno. Ale fi ave tato au lalo tato va tato au kirikiti me uma ave o te fatau ina le vanga le. Tau whai atia e le leita tu a inga. A olo temne, i olo ta whao le fua, ma te wila, ave au kirikiti, ma a le mautu le leita tu whato anga, ma tatu la moa, la pua, ma a onga ta maiti. Wale au lia, wale stau sanga o ta whao, a le leia. Le leia. Whai ni atia e tonga whai, o maumanga, o whato anga. Asi tonga la uaina a inga. Whai tonga la uaina. Moi. E wa va pe o pulu no o te va te solo mo ya te o le se ma manga le lo sa fa ma ite au kirikiti le no. E lo fa tu lo le vai. Fai em fa te inga. Na te mo lungal mala ile mala ile tars fu do le uri wa nga kirikiti. Ai ma tuare ya so ma manga. E alu mo fa se ma manga ma ta e tu pulanga le fo le. Fai ni to wa se singa na o mai le e fe lo kirikiti. Ya tu dio so ai lungal mala ile ni ma manga. Io tang lo fa tu e wala to tu. To le let's me la to tu. Fa te u te poi fa tu ma lo dunga va. Ti le to tu di mai. Fa ali mai na la wa e to le sfuru do le uli lunga ma kirikiti ali pe ai. Ale ma tu a. Te pole. Te a tu sol vengo lo tale le va pe mai. Tu ja le to tu le mai. Hello mama. Mo tu e te lo fe. Ya dice me fa tu me lo lunga. Ma lo sono na fe lo to fa. Ya, ma lo la tu ma futa pe ta male so le vito ila lo ali. Yo te ta ile ole au mangal ta tu no. Yo e. Mo lunga mala le fu lu ole au te tala le ofu. Fa sa fa ali le a to male pili le tu ol patua. Ya ta ye tu pulanga le si manga. Sole, resulta 6 minute te se fu.
alu I lau ta vale O le tuko te vala me la me Ai fia mo e pe vai vai O le musica e te malu si ai A o tina I te whane la lama E le musica e le na whaitala Whaalongo longo le toia ina Le nisi o tuke ma le musica Kala mai musica o le tai au Kala mai musica o le tai au Wai lo sau malu tai au I pale au te leo la musica I pale au te leo la musica I no atu le lei a pika Apa e te whai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la i a forever Awale mutore ua e te a Kala mai musica o le tai au Kala mai musica o le tai au Wai lo sau malu tai au I pale au te leo la musica I pale au te leo la musica I no atu le lei a pika Apa e te whai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la i a forever Awale mutore ua e te a Awale mutore ua e te a Tika taia malisunga a soa Felisa Mikaele leo toi 25 minuti na ta wa te ainei toi wa 25 minuti te ainei se fulu pataravatu le fatua fola na riaka mai California i Amerika e mai se taringa sili la e Simona se Montafa e la e ta fau Sāmoa Manuia lava ni taia fa lava le mafuta mai
Pavianga marsunga ni se ka fale mo le wo luas fuluiva minute te nei le tu lai fulu ia fatalo vatu le faltua po tina ia folisia malai urbano ia lo mafuta mai na Philadelphia i Pennsylvania i America fafta te le lava le mafuta mai le ftele atu manuia lava le nei aso ia i fofuanga lo fenga iai a fatonu le tu lai fulu mai alo tatu pese lea ia ona sauni lo le tatu proklame ia e pe on fatulanga ile nei taimi ia pe amai al pese lea mo tātou, mālo lava le mafuta mai tātou e tunu.
fifilo foi I le nei vai ngole aso ma tau te whaatalofa. Ma whaafeilo I atu I le mamalutele o le tātu tunu o male au whaafonga. I le nei foi tula I le tātu polkalame le nei o tala I mea tupu I le lalolangi. Le lalolangi o aso nei. Ia, ai tāsia alo o manuia lau tāpua inga. E le ngata I le tonu o le lomua I Wellington nei. Ia, ai whapena fo isi ai umo New Zealand. Alo o atu I aile malosi o le tātou whaasara launga. Whapena fo I mātou whaatalau whawhawhelo I atu I le mamalu uma. Olo o maua mai I le nei au nanga I lunga o fiso o te inga te le wawawe so o sa vaenga o le ke lope. Ma lo lava le langi e mama male soi fua lau le lei. E nei hoi whaapoponga o le tātou polokalame I o le ua ma ngā lue whatasi foi ia male sunga le whaiwhi au ia mari whai malu ia wale tu inatu o le nei whaapoponga o le tātou polokalame la le o lo o ngalue mai ia mari ma whaafoe le tātou polokalame le nei mai le ofisa o le si ufonga o le lo mua I porirua ia o le mātou te talano atu I le mātou pitanuu I nei Timberley I Upper Hutt. Ta po ia fo I whaale tonu masani o le malulu ia ai o lea ua whaasolo manuia I le lofa o le li. Ta lofa lava ma lofa I le soifua manuia I lau sunga mari ma lo le ngarue I le nei vae ngo le aso. Ta lofa. Ia, soifua manuia I lau fionga lau wano le nei vae ngo le aso ia le tua o fo le wanoa tātou te whailoa iai. Wala nei fo I por klame ma le tutui no le aturu. Nato manuia lau fionga le nei vae ngo le aso. Alolo tai le mai te watu I whafo ia o wata ngo fia tu langa toa o lo ia I le tau I le mātou nei tu o le lomua ia o lo suru mata ngo fia fo I le la ia tātu tārusia o le atu mahau ma awhewea ai ia wia winga toa ma lie o winga o le tau I le nei vaenga fo I o le whai unga le vai aso o tātu o iai. Ai ile amtanga o le nei polka lave ua manatu e le leo na tātou a mata I nai mea te telefo ia o mai ta wina. O te tupu maali eri mai I o tātou loto I fale I New Zealand I le nei vai aso o tau whai uiu. Ia ona se ea tui fo ile inisio mea o lo tupu maali eri mai I isi tu SS o le langi. O le tātou tala mua muala o te tali tonu. E to tele o tātou tangata mātutua o lo a fiai. Ia mai atonu fo I to tele ia tangata lātou tele I maua le lei pe whaafafonga iai I le whaasala launga e pe o na tuina mai I le aso lua o le vai aso le nei le aso sfuru walu lea o au kuso. O le mata upule nei ia fiai ia le vai ngā tupe fiso sani ia le mano. E whaapitoa mo le totongi na ayo pili o le eltise, maisi mana onga tau I le marosi anga, ale au mātua, I le vai taimi le nei o le tau malu lu po o le winter. E pe ona si le fia le mo maru au whaafonga, e maise o lātou o lo o maua le pensione. O tau sanga te itasi I le vai tau le nei o le malu lu, le winter, e maua ai le au mātua pensione, ia le se leni le nei e fesoa soani ai I le tau o le lātou o le tise, ai maise o isi mana onga tau I le malosianga, e fei o le kesi, ia maisi tūlanga whapena. E nā o le taimi lawa fo o le winter e maua ai le fesoa soani whaapitoa, a le malo mo e mātua, aua a uma fo I le tau malulu, ia ona ta ofi lea, se ia aulia ia lesi tausanga, ma lesi tau malulu, ona to e wha wau fo I lea e pei ona sa wai. Ai pei tai la, o le nei tausanga, te le lava ia le wha le tonu, ma le sasi o le mtanga aluenga, e fito I tonu I le pulea, ma le wha foeina o lea mata upu, o le mtanga aluenga lea, o le atina e lutele, le MSD, ia pe o le Ministry of Social Development e pe o na lau silo fia ai. O le whaasaralonga no ia mai le malo New Zealand e pe o na auta ua I le aso lua o le vai aso nei. Le ana tu ina mai ai ia le whaupunga e whapea
ua whaia ia se whaato senga, po se whaamawala longa, ale pāle mia, tui sinave maulu matua Christopher Luxon, ai whaapea ai, ma le tamaitai mean star o le MST, o Louise Upston, i le mamanu o le whaitau fia afe o le au mātua pensione o New Zealand, ona o le nei sasi, male se o le matanga aruenga, na mafua ai o na le maua le lātou pei meni le nei, e whaingoa ina le ngana Peritania o le winter energy payment, mo le tau malu lu o le nei tau sanga. O lea ua manino mai, o le mafuanga, ma le whaapongai au tū, o le nei sasi, ma le mea se te le nei le MST, na mafua ai o na tau fia, ma le maua ia le tupe soaswani le nei mo le au mātua pensione o loa fia ai. Ona o se swinga sa whaia ele malo i le tula fono le ana pasia i lalo o whainga whaanatinati i le tonu o le palemene i le tausanga na te nei. O le swinga po o le teuteunga sa whaia ma pasia whaanatinati i le tausanga o mawai, ele whainga malo so whaatasi i le tula fono e pei ona ta ua. Sa mana o mi ai tangata ia o lo maua le benefiti masani, malato maua le sosani whaapitoa e pei o le supported living payment, o le meo le accommodation supplement, ai whapel disability allowance, e toe whaamautu atu i le ofisa i le tūlanga o lo lātu soifuanga o iai, i do tono o tausanga te tasi, ia pe o le tailimas furulua wa iaso ma whaia, ina ia i loai po o lātou mo o mia pea ia lea fesoasani mai le ofisa le nei po le whaaraputonga o le MST. Ai o whaale tonu ma le mea se mātu ia e pei o na wha i lo mai nei. E le i tu usau no ina pe exempt i le swing o le tu la fono ia le pei meni le nei e whaapitoa mo le au mātua pensione le winter energy payment le maua tangata ua maua le supa, whapei la tau sa i le fitafita o taua ia so o mawai. Ia mai o le mafu angale nao le whaale tonu na le maua ai, ia le pei meni o le tau malu lu, a le fia afe o tangata mātua i le nei tau malu lu ua whaai uiu. A le mori mau a le patia le Labour, le olo o te ita ia le tua ngai o le pāle mene, o le nei whaale tonu, e po ngai mai, i le whaana nati o le swing o le tula fono le whainga mālo so whaatasi. E le tasi, ai anoa noa i le mau swinga ma teu o tula fono. Sa pasia e lea whainga e le mālo o lo tu nei le foe. E ui ina sa tele iai whai tionga le tua ngai. E mai peo na wha mao ni o mai, e wapea, o se whainga mālo le nei au pito i matautia. Le tele na uao ni tū la fono ua lātou whaia ma pāsia i lalo le whainga le nei whaana nati po o le state of emergency le tono le pāle mene e ma whaia i ona fausia ma pāsia ni swinga o ni tū la fono fau e au noa ma le whaatino ina o tūlanga masani wha pāle mene o le maua leo le avanoa o le mamadu o le tunu o lau tele e whaali aini o lātou langona mani manatu a o whaanga solo i loilonga ma suenga le komiti filifilia o le maota i se pili po se tula fono tau whaofi. Ai pei ona mai ta wina, o le taliano ia mai le minsta o le MST i le manatu whaalia le nei o le leiba, na ia ta uai e whapea, o le whaale tonu ma le mea lea na tupu, e mafua ona o se pau ia lātou whainga whaamai. Na ia ta o le me ta o le policy omission i le ngana Peritania. Sa mai ta wina fo i se lipoti a le newspaper le post i le nevai aso e whapea. E tele whai tionga ma whaasea ua whaato ai atu i le MST. Taruai le nei lava ma ta upu. E a mai whapela ua ngā lulue ai, whaasolo atoa le mata ngā luenga. E whaasao i a le se ma i a mautinoa
e maua e tangata mā te tua pensione uma o lo a fiai. Ia vai ngā tupe uma nei sa de tau na lātou maua, mai le amtanga o le tau malulu o le nei tau sanga. O whainu mela ma wha mau maunga ua whalau i tele ina mai e le MST ua ilo ai. E se furu ma le wha afe, malu se lau ono se furu lua, le a whainga o tangata mā te tua pensione, na tau fia, ma lātou le maua ia le Winter Energy Payment le nei, a mata mai le aso mua me, e o mai i le aso fitu o le masina le nei o au kuso. O le aso sfutolu au kuso, tusa on whaai lo mai, le ana umai se i loilonga, ma se sura suenga sa whaia le mtanga ruenga le MST, ina ia wha mautui nai, ia suafa o le au mātutua, na tau fia, ma le maua la lātou peimeni le nei o le tau malulu. Na ilo ai fo i lea sa ili linga, e ile vao le wha afe, ma le ono afe la wha inga o le au mātua, e mo o mia o na sanga wha le leia, ia wha le tonu o loo a fia ai i la tau. Na amata mai lai le tai au le sto nai, on tu e wha wau ia le whainga o pei meni nei o le tau malulu, mo le au mātua o le tunu una fia. Ia mai wha lia, e le tau na maua umala tu pe meni ia na misi a mata mai la so mo me se ia o mai lava i le taimi nei. Pa i lo mai ai le tamaita i min stal mtanga luenga o Louise Abston o le nei fa le tonu e le tala fe ngai mai o se tu langa le manuia tele o ia tu ina mai ai ma se fa maua le longa lo ia i le mamalu o le au mati tua na fia ai. Ta ua e le tamaita i minsta. E mana o mia le tu la fono, le fai, ma faia ni suenga ma ni ilo i longa, o faa manu yanga faa pitoa faa penei o lo au mai i le malo. Pei taila, e ali mai, e te le lama se vaenga na misi e le mtanga luenga le MST, e au fiai ma le pei meni le nei mo le malo sianga, i le taimi o le tau malulu, e maua e le au mātitua penisione. Na ia wha mawhaina mai, o le pei meni le nei, e le aini o na tuunga po ni a ia inga, e le tau na otometi lava o na maua e le au mātitua, o se fiso swani, ua nga maa i lātou, e te tau na lātou maua. E io e fo i le minsta, o se sasi mātu iale nei mea se sea lana matanga ruenga, mai o se whaale tonu, ua le o fia iai. Na whaelo mai fo i le whaasa launga nei ale malo, i nei vai asto, e le palemia, tu isi nawe mauru mtotua Christopher Laxon, e whapea, o le nei mea se ma le sasi o le matanga ruenga, ale MST, e le talia i le whainga malo, ma ia tu ia ai fa pe se fa le tonu o feso o te inga tele vave po o le IT problem ai ele o se swinga o le tu la ono e pena ona mai to mai a tonu o le mea ta ua o le ua alo le mtanga luenga e fo le fa fita o li na tu la mai e mai ta tu talo sia ua maua uma vai ngā tupele au ma tu sa fiai i le fa le tonu ai o le mea mauti nola ma e le la ititi le nei sasi ma le nei se ai mai se o le nei pei meni e wha apitoa lava mo le tau o le eletise ma pili tau le malo sianga ale au maari tua pensione e le vai tau le nei o le malo lu e o le a uma le winter o le wha ato a maua e le se furu ma le wha afe, valu se lau wonu se furu lua o tangata mātua ia lea fesoa swani, le Winter Energy Payment, sa te tau na lātou maua, mai lea so mua me, ia po o le tolu māsina ua ma vai. O le upu moni lava o stasi le nei o le mau whaafita auli, ma le mau wha le tonu, o lo whenga i nei ma le manu o le au mātua o New Zealand, e le nei vai taimi. Ia e usi pea le whaafonga.
iai ia se li poti fau ua whala wai tele mai le nei fo I vai aso, ia sa ta ua I fo ia tātou telefau, tu sai o le tulanga whale tonu, o lo o iai le soifuanga lo tele, I loto I whale o New Zealand le nei vai tau. O le whawhi tau le nei, ua whaingoa ina le ngana Peretania, o le income poverty, ia po o le whale tonu o tupe maua, e mafua mo iai le motiva, ma le tango lima o tangata. O le mai tau atu iai, o se vaenga tele o tangata o New Zealand, o lo ilonga o na mafatia mawhaina ia whale tonu, o le tupa lea o tangata mātua. Ai mai se hai lātou o sili atu le onus fulima tau sanga o le soifuanga. Ea mai pei ona ta ua mua, o lātou nei, o lo au pito I sili o nā whaina, I whaafi tauli o le maua o mea masani e mo mia, a wale tau singa le leo le soifua. Ma ua lātou le ngā whatia foi, ma le tau o mea tau mawha, ai whape ai ma lava. Ua whaingoa ina le ripoti le nei o le ripoti mo le mata I tuwina o le tūlanga motiva o tangata mātua. Ka ua le whaapelitania o le Older Persons Poverty Monitor Report, lea sa whaasara lawina whalawa I tele, I lea so lulu o le vaya so nei. O le whaalapo tonga o au nanga lau tele, a le maftanga o Ekalesia Kerisiano a New Zealand, the New Zealand Council of Christian Social Services, for le ANZD CCSS, sa o lātou tā penaina, ma tu whaatasia ia le nei lipoti, la lea ua mauai se ata manino matala whengai, o le tūlanga motiva ma le tango lima, ato ai ma mawhatianga, o lo whengai matangata mātutua o New Zealand le taimi nei. Ua whailo mai ai le mawhatanga le nei, o le lātou lipoti, o se taimi mua lea ua mawhai ai, o na sauni ia I tono o New Zealand nei, ua mawhai o na whaatulanga ai se whaamai, mo le fuafuaina le leio le tūlanga motiva o tangata, I le taimi e matua ai lo lātou soifua. O lo o manino mai ai le lipoti le nei, e lata I le 20% o tangata o New Zealand, si lia I le 15 tau sanga o le soifua, ua le mawhai o na oe wa ai ia se fōma I nifo, ia po se fōma I masani foi, ona lātou te lenga whatia le tau ho o le tau ngata o ia au nanga. O le se lau wha se funu afe o tangata mātua nei, o lo ono nofo nei ma wha mautu I whale o isi tangata, ai le o ni o lātou whale to tino, pe tusa lea, o le se funu fitu te si 5% o tangata mātua uma o le atunoo. Ai o le isi se lau mo le lua afe, ia pe o le se funu 2% o le au mātua o New Zealand, o lo soifua nei se soifuanga I lalo ifo le 5% o le fua e tau o na iai tupe maua, pe a uma o na te tongi ia whale e no nofo ai. O le awha inga e tusa ma le 25 afe o tangata mātua nei, e pei o na manino mai le lipoti o lo o tātou talanoa nei iai, o lo soifua I se tūlanga motiva ma le tango lima, mai tele me de tauna mo mia mo le tausinga masani la tau te le o maua. O whaamatalaina fo I le lipoti, o mea ia le o maua I la tau nei, e mana o mia a wale tausinga masani ia sa uma, ai whaapea tūlanga, e langolango I airo la tau soifuanga matua, ia ma le whaasolo tu ina mali liu, a o ia I se tūlanga lelei, ma tāla whea ngai. Sa whailo mai fo I le whaatonu o le whaalapo tonga, le ANZD CCSS, le anan tu whaatasia le lipoti o Alicia Sutton, o le tūlanga tā ua wailoa I le lipoti, ona o lea ua mawai le malamalamaanga I le tūlanga motiva, e a awhia I le au mātu tua o le tunoo.
Na ia tā ua o le teimi mo le nei wailoa ai e mawhai o na mata I tuwina le lei ia le tūlanga onga e o iai le mativa ma le tāngo lima o le au mātutua o New Zealand. Tā ia whaali ai o le mea mawhai o na fua e mawhai o na whaia iai ma se swinga. Mai o le tūlanga e pei o na manino mai le nei suenga e matua te tau wailava o na whaataua ma mana tu natu le lei I le nei whaafita uli. Tā whailo mai fo I le tamaitai whaatonu o le ANZ CCSS o leisi la sanga e soi nei o le te tau leo na whai o se whai unga po o le ale maualunga o le tūlanga mativa o le soifuanga e te tau o na fuai ia se fesosoani mō la tau e a fia ai. Na ia whaama mawhaina mai, o te tau na whaia se fua o le tūlanga mativa ma le tāngo lima o te ngata mātua uma o New Zealand. Ona o se tūlanga le tāla whengai, leo lia o le taimi e māloro li tai ai, ia le whaitau fia se furuafe o te ngata o New Zealand. Ai la tau te lenga whatia, ia le tau o tonga whitinga whaafo mai, ia po o se whale le leifo o ieno nofwai, a toa mo mea masani e mana umia, a wā le tausinga o le soi fua ia so uma. Na manino mai fo I le lipoti le nei le mawalunga o la whainga o tina matama itai. Ai mai se lava o tangata Maori ma tangata Pasifika, o loo a fia I whaale tonu nei, male tūlanga mativa I le taimi e whaasolo ai ina matua I le soi fua. O tangata mātutua Pasifika e o pito I maulunga I le tūlanga mativa a fia ai, mai le fitua mea iwa sa fua iai, ia tūlanga whaale tonu, ai tūlanga nua atu iai tangata mātutua Maori. Na whailo mai fo I le tamaitai o fisa sinia, o au nanga so sani ale kalesia perepereane o Nicola Turner o whaamau maunga ua fia I le lipoti le nei o mea tonu lava ia o loo whengai ma sila fia le lei e au nanga so sani uma I le tonu o le tunu na ia ta uai le mori mawina ia au nanga uma o tangata mātutua e le mea tā mawha o lātou maua mō le tausinga masani. Ai whape fōi o na lātou lenga whatia, le tausi, le tau, e tausi ai o lātou nifo, ia po o le tau o se matatioata, ato ai fōi mani mea whaalongo, po o le tau fōi o se taxi, e aluai e wa ai se fō mai. O ia tūnga uma e tusa o le saunoanga Nicola Turner, o nanga so sani le kalesia pereperane, o le uti o le whaasoa, whaapele tu langa o le soifua maroloina, e te le lama le awhaina ai, o le soifuanga masani, o le au mātutua o New Zealand. Na ia whaalia fo o i o whaamau maunga ua o fia le lipoti e pei ona tā ua, o mea moni lava ia ua sila fia le lei, e au nanga fiso swani, mai ta ma tina mātutua o le tunu I aso te itasi, mai o le tūlanga tā ua, o lea ua maua I a whaamtalanga, a toa ma whaamau maunga, ma le mori mauola, e whaamau ni ai, o nei whaale tonu ma ia mawhatianga, e matua ta tele lava, ma a fia ai se vaenga tele o le au mātutua, mai mana o mia, ona whaia wawe iai se fuafuanga. O loo whaama mawhaina mai fo I le nei lava ripoti, o le to tele o le au mātutua, o loo whenga I pēa ma whaina, ona o le nofo to tasi e leise si e feso slani ma mafuta iai, a to ai mo le whaanofo e sea, e tangata e tau iai, ailenga te lea, whenga I pēa I la tau ma whaafi tauli, I weinga ma whainga whaailunga tangata, ona o le tūlanga matua, ua o iai lo lātou soi fua. Ai pei ona tā ua mua, o le lipoti le nei, ua tu whaatasia iai whaamau maunga, mai ofisa, ma whaalapo tonga ale malo New Zealand.
ai fa pe fe lo inga ma tala noanga ma le au ma tu o ni sila a to ai ma fa ma nga mai fa ala po tonga lo tele ia mo se foi o su nga tanga te su e fa apitoa ma au nanga fe so ani fa pe sui a wai o le fa ala po tonga le nei o nanga lo tele ale maftanga o ekalisia kelisiano ni sila le New Zealand Council of Christian Social Services le NZCCSS o lo au fia fo i le ripoti i o foi numela ma fa mau nga o pito i lata mai le mtanga wenga i pei o le Stats and Said le Ministry of Social Development ma le mtanga wenga ale soi fua ma loloina o New Zealand. Ia ai se i mai foi ia ona toi fa o tuai leo le tato por kalame. Toe wha awa wina la o le tātou tala. Ua tūlai mai ia se popolenga o te ngata saina, ia ua wha mautu nei manonofo i New Zealand. I nia awhianga o te ngata saina ia tunui whafo, ona oni suinga o tula fono tauwhe malanga inga a le malo saina. O le taimi nei, o lea ua whautuaina te ngata saina, ua avea masit seni o New Zealand, mai ua nofo ma wha mautua i nei. Ina ia whaautangia, ia swinga o tula fono whaatonu, o mata aupu tauwhe malanga inga ale malo saina, ai maise o leono tā fia ai o le unfale, whaapea ma le toe alu ese mai ma lea tunu tele o Asia i le luma nai. Tā whaino mai e la tau e to mai whaapitoa, i mata aupu tauwhe malanga inga. O tula fono fau e pei ona fuafuaina le malo saina, e ono whaititi ai la whai o tūlisi mai saina, e malanga Asia si mai i New Zealand, ma whaina ai lea ma keti tele o te mai tia onga mai whafo, o lo whapea ona malanga mai, ma onga ai ia onga mai University o New Zealand le teimi nei. O le masina fau o se tema, lea e amata wha mamalu ai, ia swinga o tula fono nei ta ua o tula fono whatonu. Ia po mea o ta ua o regulations o le tula fono fe malanga inga ale malo saina. Mai o le amawhaiai o na tau fia, le unu fale atu i saina o ni tangata mai fafo, ai whapea ai foi o na tau fia ai le toe malanga ese mai o se tangata mai saina, pe a whai e tau nuu atu i ai. Pe a wha maru i e swinga. O le lipoti ale wales wha asa laua New Zealand na wha ilo mai ai e stasi o te maatai na soifua e saina ai ua ave nei ma sit seni o New Zealand ma ua nofo ma wai i nei e ngoa i a Sian Sang i a lona popo lenga tele i leono tau fiai o ia e le ma whai o naru e se mai ma saina pe a whai e malanga atu i ai. O mafua lea ona o ia o se tangata e malosi, ia ona manatu malangona whaalia e whaasanga i le malo saina, ai moise ai mata opu tau i le saolo tonga o tangata lau tele. E ta ofi le nei mawhine, e mauti no lava e ono manatu le whainga malo saina, o ia o se tangata e lamatia i le saonga le mu o le malo ma tangata saina, ona manatu malangona whaalia. Ua manatu ai le nei tamaitai o le mea mauti noa, o le taimi ai toe umu whale ai o ia i saina, o le a whea ngai loa mani whaafi tauli, ma o ina le mawhai ai o na toe alu ese mai ma le atu noo.
Sa whailo mai fo'i e le ingo ia Jason Young, o le whaatonu lea o le aonga I mea tau suenga whaatatau ia Saina, I te tonu o le University of Victoria I Wellington e. E whapea, o tula fono fau e pei ona whailo mai I mea tau whe malanga inga le malo Saina. O se vaenga lea o ana polo kalame, mo le pū lea le lei, ma le whaatonu tonuina o whe malanga inga, a lea fo'i atunu utele o le lalolangi. Nā tā ua e lea li o se whaateita inga o swinga nei o tū la whono saina pe ona wha moe moe e amata wha mamalu il masina fau. E ono au fia i le wha sa ina lea ona toe malanga I whafo o so o se tangata whai ngā luenga ale malo saina. Ai moise I la tau o lo ngā lului matata e au fia I le vaenga tau I le pui puinga ia ai fa pe maisi ati nae te tele a lea malo. E le ngata I lea ai ono mawhai e fo I ona tau fia ia tangata mai fafo e iai le manatu saina e ono lamati ai le saunga le muolo latu tino o mai le unu fale atu I saina ia po o le toe alu ese mai ma le atu no o. Na wha mawhaina mai fo I Jason Young e tā ua tele I tangata iai o lātou so tanga masaina ona manino le lei I swinga nei o le tula fono a lea malo tele ona o le tele lava o ia tula fono e au fi ai mea tau I le pui puinga o le saonga le mu o le atu no o ai mai se o le tele o I tu a ingo ngai o inga wha whai o malo I e masani o nā fia ma wha tino e tangata I te tonu o New Zealand nei. O iei tu a ingo ngai o inga ma whai o nā o fiai le whaia leo se wha o punga whai tio e wha sanga I le taitai o seisi malo ia po le wha lio se manatu te te e langolango ai se mata opu ma se wha ai unga e ma fuli ia I le langolango ina isi tangata lau tele. E le ngata I tangata iei so tanga mastaina ai sa alapata ia mai fo I le li wha atonu le nei o le aongo su enga wha atatau ia saina I le University of Victoria ia isi ia tangata uma ina ia whaai tete ma ia manino le lei iswinga o le tula fono e pei ona whaai lo mai e le mano saina. Nei ia whaina mai ia mauti noa o le taimi lava e unu whale aistasi I le tonu o lea tunu o luna winga wa iai o ia I lalo a inga ma pui puinga o tula fono a lea mano. O lo o whaamanino mai fo I swinga o le a whaamamanwina o tula fono saina. O sa o se tangata saina lava e atangia ia nā mionga, mani ngā yo inga. Le ono lamatia ai o le ati nae, male pui puinga o whainga whaateko no losi e saina. O le a mawhai o na tāo fia whaale tula fono, e le mawhai o na malanga ese mai male tunuu. Tā ua e Jason Young, o le taiminei, o lo o tele ina taula mua I saina, e suenga ma le ati na ina o te konolosi whaona po nei, e au fia ai ia le tō mai whaafolinga, le artificial intelligence, ai whapea le fausia o meo robots, ma e whaolinga mai, o lo o iaile mana o le malo saina, ina ia o lato mata I tu wina le lei, le a fianga o tangata, I le whaonga ina o ia I tu a inga o te konolosi, ua tu ina mai ai ma le whautuanga mo tangata New Zealand, e le o mauti noa, ma whaale tonu la lātou tu langa tau whe malanga inga a ngā isaina, ina ia whaafso tai mua le ofisa o le malo saina, e whaafisili iai, a o le imalanga e tu sa lava pe unu whale atu isaina, I lalo le whaatangana fo ina nei whaapitoa I le aisa visa, fo le visa waiver. O tangata New Zealand fo I o lo iaia lātou pisi nisi, isaina maisi atu nui whaafo, pautua ina le usita ia o tu la fono ia tunu e au fiai le ato toa ma le leio wha amtalaka uma mo se visa e fia wha atalu sangaina I le lumanai. E ai usi pea le wha fonga.
lo e whaafonga i le nei whaapoponga o le porkalame o le lalolangi o aso nei. I Lucia, ua lipo tia mai ai, le lolofi atu o le tele o tangata o lea atu nuu, e tala i tua la tau tupe o lo o teu i whale tupe. E mai ua mai tau ina ai le nei vai aso, le o atu i le whaitau 4 biliona rubles, i a po ta la Lucia, o le ua uma na tala i tua, mai i whale tupe o le atu nuu. O le mafu anga e pei ona whaai lo mai i li poti e lau whaasala lau. Ona ua masalomia e tangata o Lucia, le ono whao wha malosi e le whainga malo, po o le pulenga o le malo tele o Lucia i le Kremlin, i a lātou teo ngā tupe, e to tongi ai ma wha tupe le tau o le taua o loo whainei i le vao Lucia ma Ukraine. Ua whailo mai e whapea, o popolenga mātunga lunga nei o tangata Lucia, i le ono a vea wha malosi o lātou teo ngā tupe, i le tonu o whale tupe, ele malo. Wailonga o na le mautonu ai le to tele o tangata o le atunuu. Ma ua mai tau inai o le lua vai aso mua, o le masina le nei o aukuso, na o ai i le lua se lau walu se furuono tesi ma le 4 biliona rubles, pe tusa lea ma le lua ma le afa biliona pauni pe le tānia. Le alfa inga o tupe sa tala ai tua mai i whale tupe o Lucia. Ai o le masina o Iulai, e 5 tesi ma le 3 biliona pauni le a whai o tupe teu sa tala ina ai tua a tangata Lucia mai whale tupe o le tunuu, ai ese ai leisi 3 tesi 3 lua biliona pauni na tala itua i le masina o Iuni. E pei ona lipo tia mai, e le whale tupe tu tonu po le Central Bank o le malo o Lucia. Ua tuina mai ei fo i masela pata inga, ale wha aululunga o stasi o whale tupe tele i le tonu o Lucia o Taras Kowalski, e whapea, o le tala ina i tua o tupe teu o tangata mai i le tonu o whale tupe o le tunuu, e pei ona maita wina i le neitusanga, e ono whaalua ina ai le hawa inga o tupe sa ave i tua mai teu ngā tupe a tangata i le teimi amata o le osa whainga Lucia whaasanga i a Ukraine i le tausanga e lua afe lua se furu lua. Ai, o le neitulanga, ua mafu aini whaafi tauli ua whea ngai ma whale tupe, a toa maisi whaalapo putonga tau tupe a Lucia, ai maise i le tua a awhi ai tā lafu le tutongia. Ona, o whaatonunga mai le malo, e whaawhaingo fie, ia ai tā lafu mō company o loo ngau sia mea tau, ma upenga o taua. O salipoti a le newspaper Amerika, le Washington Post, na taua ai le whaaululunga o le whaletupe, e ngō o le Burbank i Lucia. O le teimi nei le vaia, e tele masini drones ua fausia ma whaafele lei ele malo Lucia. Tele fo i mea ia ua mu ma ua whaaleanga ina Iosefa inga a ia mea tau, ma ua wha te tele ai ma le tūlanga popole, ma le mautonu ai o tangata o le atunuu o Lucia. Na ia ta ua fo'i o le to tele lava o tangata o le atunuu ua manatu e sili o na tala i tuala tau tupe teu ma teu manu ai lalo o lātou moenga, ma alunga, i le po e momoe ai, na i lo le teu ina i le tonu o whare tupe, ona o le popole, i le ono toe maua mai, po o le toe maua mai leo lātou tupe, i le lumanai, pe a o ina mana o ai le whainga mā no. Sa whaalia moi fo'i, o ia winga le mautonu, e le na o tangata lutele o Lucia o lo o a fia ai. Ai, o whaabe na fo i le manatu, o i ai le tele o whaalapo tonga ma company te tele. Ia o tau mo whai ai ini whainga, e pui ai ala tau aseta, mai i tu la fono le malo Lucia, mai o se e atu wai nisi o ia whaalapo tonga, e ave Mateo ia tunu i whafo ala tau se leni, i whale tupe o tunu utua oi, e pei o Kazakhstan, Kyrgyzstan,
whapea ma Armenia. Ina ia whaingofia ai o na whaonga ia se leni I maketi whaale wā o ma lo. O le tele lao vai ngā tupe nei ua tawhe ese mai malusia. Ua ilonga o na awhai nai whaalapo tonga tautupe ale ma lo. Ona ua uti ai se leni de tonu o whale tupe. Ma wha malusia ai le mtanga luenga o tupe a Lucia. E toi whata atia ia le whata utui o lato bonds. Ia sa wha moe pui ai ia se pa ue o na tula I mai le talo le tupe ale ma lo. Lea ua o atu I le fitus furuono ia pilio na tā la I le teimi nei. O le teimi nei la I te tonu Lucia. So tele te ngata ua wha apopole ina. Ona o le wha te tele o se wha inga I masini I wha lele nei po o drones ua whaia I ai le malo Ukraine. Ua o atu ai I te tonu o le tele o ai o Lucia. Ua wha lea ngai nai le tusa o le tonu se 4%. O no fuanga ie wha mamai nai le suau ua le malo Lucia. Le ua mafu ai le vevesi. Ma le tau whao o pensini mo suau u mo ta amale I pamu pensini le taiminei I tu SS o Lucia. Ua mai tau ina fo ile avea ma le whao a wha malo si le malo Lucia o aseta ma mea tau tino ale au maang mea ma tangata mauru lunga o le malo e tu lai mo iai ua lea I lama se tasi o toe mautu ma toe saunga le mu I te tonu o le nei atu nuu I le teimi nei. O loo lata mai nei, talua na whaoa le malo Lucia, ia le vai ngā tupe e 5 piliona pauni mai te ngā tupe stasi o pilionea o le atu nuu o le tangata ingoa ia Vadim Moskovich. Ua whao popo atu lea I le 3 piliona pauni pele tānia. O isi a seta ma mea tau tino nisi o tangata teito tāsi ua ave wha malosi e le malo mo ana ngāluenga whai I le tausanga ua mawai atu nei. Nā whaero mai e stasi o Fesosani au tū mo le pilionele nei o Moskovich o le mele ua iei nei Lucia a whai e manao e manao mia e le malo ia se wai ngā tupe ua le ai a se poi o le li Palestine o Putin, ai tango mai ua amatu I tupe mai I lea tangata po o ai lama, e le ai a se popole po o se kea, a manao ai ave, ia ua whaapea loa na ave, mai na ia ta'wa ai, o fōringa ia, ua o iai Lucia le nei taimi mana na whai ngā mano, ia mai o tūlanga ia ua whea ngai nei, ma le to tele o tangata, a o wha waupea ia le taua a Lucia ma Ukraine lea ua wha nei tau sanga so o wha le tonu tau tupe a Lucia u wha pea I fo na wha ina I ma tangata whai ngā ruenga si nia a le mano e pei ona lipoti o mai I le amtanga o le nei vai aso le tuli ai mana na ngā ruenga o le li ofiso si nia tau I tamao ai ngā sanga lue le whale tupe o le mano e ingoa o le VEP. Ngata le nei ingoa ia Andre Kleppert na whaiesa na whautuanga whaalabata inga e whapea e le mawhai e Lucia o na malo I se taua whai umi ma Ukraine ona o loo malo si le langolangoina e malo sifo po o atunu o le West. Whaali ai hoi e Kleppert o le talitanunga se le to tele o tangata o Lucia o le ama lepe mea uma mawhaia ina Ukraine I le taua o lo whai le teimi nei. Ai o le mea moni lava e le ai se mea whapea o tupu. Mai le ai fo I se mea I ono o iai e whapea o le a malo Lucia I le taua. Ai o lo alu pea I lunga I le tau o le taua mo le malo matangata o Lucia. O le manatu au tū o li potia mai I tonu lava o le pūlenga le whainga malo Lucia I le Kremlin, ua manino mai ai e lenga whatia e le malo Lucia. Le whaatupula ia pea ma le tuputupua ai o le tau, o a upenga ma mea tau, e mana o mbia e lana fita ma le military mo le taua mai Ukraine. O ia tūlanga, ua tuuina mai ai ma se lau pata inga whalawa I tele, mai I le liipule nuu o le ai o Moscow, le lau mua leo Lucia,
o le li e ingoa ia Sergei Sobyanin ne whapea e le te tau mai le fitau i o na whao a whamalosi e le malolusia ia se leni ma mea tō tino a tangata teito atasi e whaatupe ai le tau o le nei ma Ukraine. Sa ia whamawhaina ai lea le puta inga o le fasio tia o le tamau a inga o tangata lautele o le fasio tia lava lea o le atu nuu a toa. Ia ai usi pea le whafonga. E sa sae tu tonu ma le tau ai le vao Amerika ma Iran. O lea ua taunu watu iai I lea vaenga o le kelope ia se tasi o va atau tele. E ave ai va ale le tau ia po se carrier ale malo o Amerika. O le va atau tele le nei a le United States e wha ingoina o le USS George Washington mai o le stofi le ana taunu o tuai I le no fuanga tu tonu o lo fa tonu inai o so fa inga a Amerika I se sae tu tonu mo le taua lea mo Iran. Na fa ailo mai fa pe o le awina atu o le George Washington I le vaenga o le lololangi. O le a sui tu langa atu I le va tau tele e ngo o le USS Abraham Lincoln. Le ana amata o na yai I se sae tu tonu mai ia Novema o le tausanga taruai lua afe luas uruma le lima. O lata mai nei le tele o le mauwhai tionga ua whaia e whaasanga I le li Palestine ia Donald Trump ma lana whainga ma lo. Ona o whaale tonu sa alipotia mai wa afiai le fita e maise le au waa o le Abraham Lincoln taruai le umi o na iai I le sami ma le mawai ni o lato waso malo lo ia po se taimi e livi ai I latou ona o le taua ma Iran. E to tele ia tangata I Amerika e le o fia ma latou le langoina ia le taua le nei a Amerika ma Iran. Mai o tele tu singa ma whai tionga o whaia whaasanga I le Palestine ia Donald Trump ma lana whainga malo ia ai moise mai a inga o le fita ma le au waa o le Abraham Lincoln ona o tūlanga whaale tonu o whea ngai ma I lātou taruai le umi ona iei pea I le sami sa sae tūru tonu ona o le nei taua e le wā ma Iran. O nisi o whaafita audi sa whea ngai iei ma le awa ai lunga o lea ma atau tele a Amerika e au fiai I le tau le lava leo me ai pa pele whaale tonu o mea nofo ai ia I lātou ma wha mautu ia I le tonu o le waa. Ma sa iai poti ta awai nisi na tau mawhai e pule I o lātou wola ona o ia whaale tonu I le tonu o le nei wa atau tele o le malo a Amerika le Abraham Lincoln la lea lana mafuai no whaia le whaai unga e awina atu I le George Washington e sui tu langa ai. O le wa atau o le carrier le nei le USS George Washington a Amerika e whamautu I Japani mo ngā ruenga o le puipuinga o le vasa Pasifika. Mai o le awina atu I se sae tu tonu o le nei waa wa lea iai ia se waa tau la poa wapea e sui tu langa I le tonu o le vasa Pasifika. E mai o tu langa la na e pei o na mai ta watu I le nei taimi ia la lea ua tau mua tu ia yo no inga I fōlinga mai I ti poti ia o mau mai o le malanga ese mai loa ia le Abraham Lincoln ia ai sui tu langa tu ia le George Washington I le whaawawina ia o le taua e pei ona tātou mōrimawina I le vāle United States ma le tunu o Iran I sa sae tu tonu. Ia mai o le tātou porkalame na ua tu whaatisi hoi ma wha maa pōpoina I le nei whaapoponga o le lalolangi o asu nei
ia tonu tal whenga leo fo i mo le tātou taimi mari wha tei fo i le fisoso ni mai ia wale nei wha waponga o le tāpo le kalame. Mo le aturanga whau taiman wha malo e lau fionga la wano le nei vaenga o le aso, ia mai se o le tātou porklame, ia o le lango aso nei o le nei vai aso, tā ua telo mtāpu le ua e wha soi foi, ia wha fo wha whonga mai o le tātou tunu, ia mo le nei vai aso wha fitai. Malo o le lei o la wha penao no whai manuia ia vaenga o le toi o le so, ia mai se le alo ati foi, ma malu se tātou tunu i le whai unga o le nei vai aso. Ia se i aulia fo'i il teimi tasi i se malamo o mumua ia ona toi wheila i lea il tātou por kalabele nei ia e mole nei teimi ia mātou whātou whāwha seifu atu i le mamalu o le tātou tunu o male au wha whonga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia o le naua a mene atu ma faa mene atu le faa fia fianga ia o le pespesenga faa lenga nuu o le fianga o sa le ilua i fale alili ia i le sisinga fu a tutuila i tausanga ua mawai, tausanga tele ua mawai ia pe ona iai le faa fia fianga na ia ma le pese faa lenga nuu o le fianga o sa le ilua i fale alili ia faa pesa e si vai pesa e pese ai ia i le siva le na ma le pese le na le fianga o fale alili au lea ua e au mau ia tinu umamau ia na te ilo le ia le vaenga au fai pese na sa e pese ai ia ai ma nei ia tele nei faa fia fianga nei o pese faa lenga nuu o le mai tau atu o le tausanga i luafe ia le ia i le pese le ale fianga o fale alili ia masalo e to tele la tau lea ua malanga mai mau ia tinu umamau sa pe pese ai le pese lea sa o le malanga lea a sale i lue fale alili ia ma iei faa fia fianga ia i tāpenang foi ia i le tausanga i luafe ia i tutuila ia po Amerika Sāmoa i ni vaenga le tautua le sifonga lau mua faa fia fianga so i fifiroia pespesenga ia ma musika e moli atu ia e ala le nei tautua se i pa ile tu la sifulma le lua ia o fianga i le tātou tunu i ngā luenga tiute ma faiva o le nei aso mai se tonu ainga i nei mātua mātua o nei matua tausi o lo whaalongolongo ma tāpua i manofo tatalo au anga i whanau i whiau mga luenga ma onga o lene yaso ma lor tāpua i ia ma lor on sai ma lor tatalo i o ape o nei mātua ia te whaalongwa i le tele o taimi e le umia i a whaile lotu te whaalongwa vai le umia whaile lotu tatalo ia ono le tāpua inga i le mwhai ona tuua ia talo sia i le anga i o whanau i a onga mga luenga o lene yaso ia o e nai te whalongolongo mai runga le awala i le nei taimi i le awa oa Wellington lava ia pe ona mai tau atu ia o le tūlanga lava le nai pe ona i le tau na tuina tu fuena leila o lo o iai pe le taimi le nei ia o le fole le awa oa ia i le nei aso i le iwa ai lava le mata o le la ia o le tūlanga le pe le o to o mai le timu le nei taimi ia se vanga na ai la le awa oa ma pie po awa oa ma whaauli mai i tue fia ia i le langi ia o le tūlanga na e pe i tautua nare saunga le mūnunga la wala i le whiawhia i fo inga luenga ma tiu te mawhaiva o le nei aso i le astofi le nei mātou nei New Zealand le aso luas fulma le fitu ia o le masina o kuso luafe luas e fulma le luafe luas e fulma le ono ia oe o le tātou fōlaunga le nei tausanga ia e inga o atu fo i le astofi le vaso lea ia o tātou le tue tala noa ia au kuso o tātou tala noa ia se tema ia lono winga ia le tue tele ni aso sto ino au kuso tau te mafuta ili nei lano langi ia le tūmak
ia po le nei masina ia wa umatua au kuso ia o le lua fe lua ono tātou te le to e feilo ai e o mai le fa vau lava ia wa e mo foi au kuso le tau sanga fou ia ai sui la au kuso lua fe lua fitu au kuso lava ia i le aso lua se fulu male fitu o le tau sanga e lua fe lua se fulu male ono tātou te le to e feilo ai pau lava le nei o le tātou aso tātou te mafutai ma au kuso se lufulu fitu lua fe lua ono tātou whālo lea ia ai manuia lava ngā luenga mfuafua ngone ni aso tautua nare saunga le mulungu la wala ia misi la tau le ta pena fai ngā malanga i Sāmoa i le nei aso ia e o e fai la le mea sina Sāmoa ia le amata le veas fau ia peo le sāneina e amata ia sauni ngā lotu ma fa awo to lava ia le veaso ia o le wa le wasui mai le te wila i le mea sina Sāmoa tele foi fa fianga ma ta alonga ma ia fa mna tu ia ni na aso ia po le nei foi vai aso ia po le vai aso fo ia il fa mna tu no le foi aso ta o si ta tu ni Sāmoa le wasui mai ia le te wila i le mea sina Sāmoa fa talvatu ia falaniko asalemo ia malo mafuta mai in makako ia manuia lava le tai fa sta te lava le mafta mai manuia nga luenga to luas ful tolu minuto tars ful lua ia tars ful lua ia ona fa fonga le ia tatu telefon fa poponga muli ta pena mai Severina Casiano matala mai Sāmoa musika le uli tars ful lua tartas ia ona tu info le tatu fa salonga pe masani ai ile ofisa ile lawaya mai le tula tasi se ipa ile tula tolu le fia na nei se fonga le la mo Wellington fa fianga ia ma pese se filoi ia wala wa fianga ile tinu ia inga luenga tiute ma fai valo filima o le nei aso
te ulau polonga mai le singa waino ia le moa la ai ia o pisenga la foi fa no file mo le teimi ia o fenga ia le tele tiute manga luengo ne ia so mafuta mai ala le tautua le fonga la mua ia wa apa o le ia tatu fa fianga pisenga musika ia mana ia foi le longa luenga ia o tatu sa vali atu le tatu teimi ia ile tu la fun mal le tu fun fitu minuti na tale le tu la fun mal lua ia ai afa pe tatu la uno fale fa pe le ni me o faia ia me la ese fa manustino tu lu pusa meli ma vai pele o ia tu si foi le wala fo atu le fainga palota le sta la palota wana o tele ina kiliva tu melina ia tino fo fale fa ngal ni teimi tatu tala no ma e fa longo ma mai mo mai ma futa mai ili tau tua si fonga la mo ia fa tumu ia form la wala fo atu ia o le sta la palota pe fa pe ona wala foto ia tusi wala o tele na la foto tusi neva yaso ia I pusa meli ainga I teno fono foa ma faila ukuka ma tal no ma le to ina ma lo matua fa tumu na va ia o lo te me tele piki nei fa na wa onga ia la to ma to la fo le meli ia na ufa a mi se ainga fo le wa suile to atusi ia eta wa tele to fa tumu fa sa o le ia va nga fa pena ia pe ona la foto ai meli ia mai le ofisa o whainga palota. Ia ai wa o tata no I palota. Au mana tua le whai wa leva, whai si leva atu tau sanga umai au I te tata ofisa whasalau. Ia sa tala noa I fo I nisi fo I o tamari o le tata watinu o le tata wala leo. Ia o ta pena fo I mea nei o whainga palota. Leu te I loa leu te mai na tua mo mai tauin. Ia mo mea wai nawa I taimi ia sa se whainga wha upu whai. Ia sa mo mawina le anga ia tu nisi fo le tatu watinu o matamari le tatu watinu fatala no ina tai ia nisi fo yo party awa ia ia le fo la auto meta wina le nei vai taimi ia fo le wa sui fo ia party wa o tamita wina ia wi le nei fenga palota ia wata apple tatu watinu me se la tatu ni sila nei ia wata apple ia tangata palota fili la tangata ia le vaenga fa upu fai fo le palota ia le fanga palota le uta pena tata New Zealand la sofitu November u tamuli mawina fo ila le tele fo io nisi o tamali I le tata o tinu le o tamo mo mai ia inisi o vaenga fa upu fai ia wa le fanga palota o lo manei al malo New Zealand ia ai mo tata wa ia pe ia on tano no le lam fa me fina le finga le peptele ba ai o le party o le night loa o ala tu na vatau ia anga va ale le ia lo ainga ai o le me vele o mo me masaninga o wo ma ai fili le tatu wa to inga palota le tinu ni sila a mi se tatu Pacifica ia tu tarso I fuanga ia ai foi le fili ai o ia le party ia fua I la to na vatau na wa folasia ia pe au ngā mo tātou ainga Pasifika. Mai sera fa fui tātou Sāmoa. O ni tō sina tātou me velele fa mai. Ia o la uo. Te alu te pālota I la uo. Te pālota I ona o lailango lango le tō tele ma. Ia ai fua la vai tātou. Ia le tūlango lo ia ili tau le soi fuanga le nei taimi. Ia ma le tele o le vai ai o ngā luenga. Ia fa manatu mo tātou whanau ia o anga vai pālota. Tā ua lau pālota. Tamaiti. Ia tātou fo inga luenga tātou mātua. Ia mana ia le tūlei ma wha malosi whanau. Ia anga I pālota le nei whainga pālota le nei tau sanga. Ia awala fo le tātou soifua ma ngā lurue ai ma tautua le nei atinu. Ia whapea o nai e mo ia le saunanga le whionga le peptelan le la. Ia le fo I masanin tala no atu le tātou pokalame le au whainga luenga. Awa umanel pālota ai sau ele o le pati le te mana o tūlai. Ea ona fasili le sa o palota. E wai le se meu te toi to mumo e pea whapea o tele I palota ai o atu le whai unga palota ia November. Ea e se le vanga whai lau tūlai. Wau tū mai. Ele le ia lo te whai tio ma tūna whapena. A le sa ta palota. Al mena le o lo whai tio. O ea li tasi o lo whai tio e tele I palota. A le wa e toi to mumo. Ia le na vaenga. Nona winga, ta ua le tātou o whai tātou pālota. Ia le tātou sao, mo tātou leo vole na
ia wa u fai o le nei malo New Zealand ia tu langa lo yaile soifua ia mai se o le tau o soifuanga i le nei taimi ia o lo tātou o mawai nei atu no ia tau tuana lau palota a wale o ta inga a we te alu li tasi ta inga o le fa mai tu te palota e patina to sfulu lo minuta na tale o le tu la sfulu male lua si fonga nei o le lau moe boli tone O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
2, 3, 4, 1, 2, 3.
whaatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufonga o le laumua. Wale ipatia le toa tele o tu risi o lo sa ilia ona o lo longa ti tele whaafua see i Nepal ma Tibet. E au fieni tangata anu New Zealand se toa lima, pe ona ta ua e le One News. Na whaalia e leo i Nepal, o atu i le toa se lauli mawhitu tangata maali liu, mai ta whenga malolosi na whaafua see ona fiei tua o yo Nepal masaina. Ai whaitau se lau tangata i le imaua, e au fiei tangata whainga luenga ma tangata ta whao. Na whaalia se tasina avea makone sula o Nepal i au kilani, Pinesh Katka, i le One News. Na whaao o atu e leo Nepal i ate yesu wafa o tangata New Zealand, lo o au fie le lisi, o tangata mai whafo lo sa ilia le taiminei, ele i whaamauni al mtanga luenga al vai whafo New Zealand, lea whainu mera, ai o loo whaia pēr fiso ta inga male malo o Nepal ma su e pēr, nisi whaamatalanga e winga ini tangata anu New Zealand, wa a fie lea whaalawe lave whaale nā tura. Ini whaasila silanga le TV saina le CCTV na ta uai, o le so longa le ele Wrong County i Tibet te lata ili tua oi, na maali li waile tu sama le to tolu, ai to lua se lau wono lima ua le iloloa. Wa whailo e nisi o whaito whaile to langa o le tau, o ni aisa te tele ua liu sua vai, a tonu ua mafua i lea solonga tele. Na whaalia le ministal vai whafo New Zealand le tae ana le la, le popolenga tele le malo e winga ia ta whenga ma solonga o ele i Rashwa i Nepal, whaapea i male tua o i masaina, ma ua whao atu fo i wha mai senga New Zealand ia i lato uma ua a fia. Ulo o ngā lue pia sa ia ni tisi, e ilo po le a tonu lava le mafua anga o le whaalawelawe, na lipo tie pepe to solto e luas fultolu minute le iwa le tae ao. Na lulu i naile tua o yo Nepal masaina i se mafui e whata si malwha le malosi i le tu i mātu o Kathmandu o le teimi fo i lea na solo i fo i le aisamani papa mai atu maunga ma solo faifo i le Lende Kola River o se vai e tafe mai saina anga i atu i tono Nepal. Peitai, na toi whaamanino i le US Geological Survey i se teimi muli ane i le o se mafui e aena mafuona o le matauti o le malosi o le solo le ele ma na fua ina e whaapea e tutusa ma le malosi o se mafui e 5 le lua. Ele o se mafui e lana mafua i le solonga tele ai o le solonga o ele na mafua i le mafui e pei ona ta ua e sayane tisi. O le onga le tūlanga le tau na mafui ona tāpuni nisi o mga ala au tū mōwheo inga le moto i saute e silia ma le lua se fulu se ni te mito le kiona na to ulu i nisi o vaenga o le moto na tāpuni le State Highway fitutolu i le vao Springfield ma o tira ona o le kiona ai na lipo tia fo i nisi o papa na to ulu e se maieni ma ai le alava vaenga o le awala o lo tāpuni a pele awala i tia nau i le anga i Milford Sound ona o leono la matia mai ni solonga o le kiona mai Lower Hollyford Road i le whetaula inga Madan River. O lo iei pia fautuanga mo avita avale le motu i sauti na ia whaai te wheo inga i mga ala o lo a fia le kiona ai maise foi o le tu malo o Cray. Ai mo le motu i mātu o lo mata i tu ina ni savili malo losi pe ona lapata i ai Wellingtone Wairarapa i le tu i sauti o Mastone whabele Marlborough Sounds mai leono i le taiao o le aso wharaile. Ai se fulma le iwa ni whai ngā malanga na le whaataunu uina al malaiwa alele au kilani o na ole te tele o le pua oa. Na whaalia al malaiwa alele au kilani e iwa ni malanga whaitu malo na le whaataunu uina whaatasema ni malanga se fulu na whaamoe taunu uatu na toe tolo pō. E walu malanga na fuafua tu ua al malaiwa alele whaatasema le sifulu 5 malanga na fuafua taunu uatu e whaapea sa toe tuu i tua taimi pēna whaatuai. E leini malanga whaavao malo na afiai. O lo ono nofo i le whale i le asota mai ti umo se vasengo lea o ngā mawalunga tama o whangarei o na ua to o tele whaia o ngā ngase. O whaisi te leo lea fianga lea tunu o le whaamai o le influenza i le taiminei. O le lua vai aso tona i atu na pito sili ai o nā whaaina lea tunu o pe afua i le tolu tau sanga o tua nai. O na o le tele o tamaiti ma whaia o ngā e leo o atu i lea o ngā o na o ngase. I se tustu singa le Facebook i lea solulu na whaasila sila ai i le whangarei boys o tamaiti umalawai le vasenga se fulu e leo o atu i lea so i lea onga ona ua ngāsenga se le to o tele o whaia onga whapea fo ima whaia onga fiso soani. O lo oa o onga uma i si vasenga e toi fo i atu tamaiti vasenga se fulu i lea onga i lea soa tae ao.
Na whaalia le whaipulo le Act Mark Cameron le utu ua le palemene ona olona ngase wa ia iyo ina ua matua a fia lavalona soifua maloloina mo ua ia sanga ina whaipule ina ia wha wa upeo na langolango mawhinau mo le au whaifa atoanga malafu manu o le asololo na whaile saunoanga wha amawaya Cameron wha apea i Malesa avea ma minister soifua maloloina matangata Pasifika Dr. Shane Reti i le palemene. Ono tau sanga talo na ufiatu Cameron i le palemene ai olona ngase ona fatu ngao, olona fatu, fata sei male maliu olona atali ina pule leola, wa matua whaina ilona soifua maloloina. Na ta weleli i whaipule, e mana tuolona sau whai tutono le maota fono, e whau inisi taimi, ona fatu ngao uana o le valu pasene le tūlanga o lo o iai, ma o le to tele o tangata, la tau tele o sila fiaina. Ma ua iyo e ua matua whaina lava lona soifua maloloina, peitai na fia wha waupea ona olona nganga i le au whai whaatoanga mawhaila fumano, wha apea fo e ma le pale mene, ne ia wha awhitaia le taitai o le vaenga, wha apea fo ila la tau sui taitai. I le saunonga wha mawai a reti na ia wha tāwai na i taimi longa mo ia lava, a maise lava, a o avea ma ministalu soifua maloloina, e au fieile a onga il whale mai waikato, o le sitanga pitu te le mo whala au mo le kānesa, wha atase ma le wha opoponga o le tausanga, e anga wa aiti nā mo wha ata le susu, po le press screening, mai le fitu se fulu, i le fitu wha tausanga, peitai, ele i umalana ngā luenga, na ia saunoa i kampani ngā osi vai sua malie, o la tau ia na ngā i aia na fuafuanga, sa ngalue mo se polisi, e tau fia ia i tu ai ngā pisinisi, mai le wha opopo le tele o le suka ia la tau vai inu, i tutono New Zealand, wha atusa ia au se tālia, e le wao le wha se fulu, ma le 5 se fulu pasene, e la i titi whai le suka i tutono a la tau vai inu, sua malie. O le ale ai se tau e tatongi mo le tuipuipui o le fulua mo tamaiti i lalo le tailima tausanga le mātutua a matatu i le tausanga a sau na wala au fo mai ina ia wha atupe ato o toa le mālo. Se tuipuipui mo tamaiti na se itia walunga le tele o tamaiti a afia le influencer i le tausanga nei o pito silo na to tele tamaiti i lalo le tailima tausanga e ave i fale mai e mai se lava i maori i matamaiti Pasifika. Na whaalia Adrian Martin o se tasio whaululunga o le whamek o le suwinga o le ama whaiai e le tosamalito o lua se lauonu se fuluafi o tamaiti o nā ngawaa i le tuipuipui mai le taiono māsina se ia o atu i le tailima tausanga le mātutua. O le taimi nei, e na o tamaiti lalo le tailima tausanga i le ise tutongi o le tuipuipui o le fulu, pe a whaina tau fia i whale mai, ona oni mai a whaina i o lātou wala e a mānawa, po o le a awhia fo i ni singa si pe o le mai suka, mai sela, po o mai e a awhia i le fatu, na tusi atu fo mai po GPs e whai masui o le Royal New Zealand College of General Practitioners. E tālo sanga ina ile soifua malolo ina New Zealand, ina ia vave whaatupea vanua e anga wa ai tuipuipui o le fulu, a e mai sela wa ita mai ti lalo, o le ta ilima tausanga, na fina ngalo fo i fo mai, ina ia tu ilalo i le 5 tausanga, mai le ono 5 o lo iai, le matua e anga wa ai mo le tuipuipui e le ise tau e tutongi, mo tangata e pito silo na a fia ngofie, e pei o Maori ma tangata Pasifika, wha pei ma tangata o loo au Maui nuu, po vaenga o le tunu e pito silo na mawalalo, le ta mao a inga. O le tae au ana leila, le ana li puti ai, i lungo le leiteo New Zealand. Le whaatuwai e le whale mai, mo tamaiti le Starship i Aukilani, o le vaenga o tamaiti, e le mo o mia vave ni o lato tonga fitinga. Ona o le to o tele o tamaiti la iti, o atu i le whale mai, a oa awhia i aunga o le fulu. Na whaalia e fo mai, o le tuipuipui au noa mastotongi le o whaalauloa e le malo, mo tamaiti i lalo le tailima tausanga le mātutua i le tausanga fo, e le o vave na whaatino ina, e mawhai o na whaasau ina ai o lao tamaiti. Wa iu ele company tele o whasoota inga i te konolosi, ale meta, e tatongi se tupe o atu i le 10 biliona tala Amerika po le 10 biliona tala New Zealand ma whaopoponi suinga e puipui e le saunga le mua tamaiti a lato au onanga o le Facebook ma le Instagram o amutai fo ima se whinaunga whaapea mani whaamasinonga e whaatatau ini tangi ona ole na nau po le pipi i o loto tupulanga talavoi au onanga e 10 tausanga e tongi ai ia vai ngā tupe. E pito sile ona te lele tupe le amaua e California,
pe tu samale tasi te si malilima biliona tala Amerika, pe tai o isi se tete, e whaitau miliona ni tupe o lea whaasoa atu iai. Na titi lava o se tete uma na whaia lato tangi. Na saunole loa ia Celia Virginia o J. Jones, o le malilenga le ua whaia, o lea whaamutai nei whaatinonga mawhainga matautia, ai whaatino ni fuafuanga tala whianga e puipui ei tamaiti, mai ia a whianga ilunga fiso o ta inga whaaona po nei. Ita alonga, ua toi manuia le kapitenia le Springboks a sia kolisi, mai ona manuanga ma ua lipotia ua malosi e ta aloi le ta alonga lona lua male olo peleki, le e whai Cape Town i biona whaalia le whaia onga Rassi Erasmus, o le a mata kolisi le to o se fululima mua ma o le a ia kapiteni ina le awa Afrika i saute, biona whaalia e le whaia onga. Ita alonga, ua saini ene le tamaita i tongi polo i le mama le Silver Ferns o Craze and Weke, se kone karate tolu tau sanga i le au ne tipolo le Sydney Sirens, mo le ta amilu sanga o Stalia, e lua tau sanga na ta aloi mo le Swit sa New South Wales, wa to aiwai neia and Weke tamaita i New Zealand ua whaamaonia, le malanga e ta alo i le ta amilu sanga le Suncorp Super Netball lua afe lua fito au Stalia, e to a fito i a te ia teine o le Silver Ferns, e to lima tamaita i o le fo i wai ni koni karate e ta aloai Peritania e au fiai nisi o tamaita i talavou ua moli mawina lea e mai o la lato ta alo. Ile ta alonga o le soka na whaia ina le awa le Auckland FC, ile ta alonga ma le Al Ali i Saudi Arabia. O le ta amenusanga lea o le Intercontinental Cup i le vao kalapo pe ona whaatautai ai e le whaalapo tupatonga soka a le lalolangi. Tala fōwia mai le si o fonga le lau moa mō le nei vaenga o le awa uli. O te toi whaatalo whātulu whaafonga mai moalo tātou tunu o nei fo I whaopoponga I nisi o tāna I meolo o tutupulu tātou tofi Sāmoa si mai ele whaafonga. E lima mautanga asa ngase whaaitu mā loi lea tunu o le wā sia lea si singa le whionga te tai o lea tunu o ma le suipa le mia whaatasi masui o le kāpeneta a tuai māla si mai lua o nisi o ati na o whaamawina nei le lisi o polo ke te fia whaale leia. O a wana si mai e lua o lo I lea fio ango te avea ma lea fio ango le pā. O whale mai whae tu malo o mai au na ngā I elea si singa e au fie lufi lalo manu, poutasi sa anapo ma le whale mai e le whanga ma whale a se la. O le whale mai e le whanga ma whale a se la. O se tasi leo polo ke te le tu malo na wha tupe mai la vai tupe le miliona tā la. Ma ua whaasolo atu ina mai a le whale mai fau. O mai a fwoi o na whaia whiutuna inga ma le vaenga o le fesa. E na ia whaatuina se isi o lātou la e leisi pito le whanua o lo I le whale mai. E le wha moe ia vave o na talia tuaile au onanga I lea pito lea tunu. Pe atu lai maise maa lai e whaatama I ai se maotapo o se lawa. Na whadia fwoi le tapa au o le tumalo o le isi la asanga le lātou ploketi wa fofua. E na ia fausia se isi fale mo le au onanga le talavai. E na ia leo mai mamaua ia pia po faleolo mo talavai I whala au mawaila au. Mai na whaadia le nganga whaaftai o le whionga le pālemia. E le poloketi wa au tasi I aile tumalo le whanga mawhale a se la. O se poloketi e manui a aile tumalo a toa. E whape na fo I isi a whio anga mai tumalo tua oi. I lea pito o le moto I o bolu. Wa whaamawina le whaopopo ina peo le fwoi numero tangata I malanga a siasi mai I Sāmoa. Whaopopo tu iei mō tātou lava tangata whe malanga ngai. E fuawhanga whaale e ka le sia o ainga ma siasi mai I tāwha whao mai Sāmoa. Na whaamawina le official fwoi numero I le masino Iulai. Le si itia I le se furu ma le whaatesi ma le 5%. Pe a whaatusa atu I le masino Iuni o le tausanga nei lava. E tu sa iwa tesi maliva pesene le wa SSI wa mawalunga tuai le masina Iulai. I le masina e lua se fulmalifitu afe se lau fase fulmaliva tangata na malanga mai ai. E tu risi asiasi mai mo mai le antano.
E na o atu i le lua se fulmaletasi a whewha se lau valu se fulmale lua. Mai i le foi numera, e a whewha se lau 5 se fulmale iwa, na malanga mai me 5 wa whai la. A e lua se fulmale 5 a wheono se lau iwa se fulu, o i la toi e na whai malanga mai wa lele. Ai o le ono masina mua le tausanga le nei lua whelua se fulmale ono, o masina e tolu i Januari me Mayuni, na whaamawina le silia ma le lua se fulu wafe i la tou, na malanga e asiasi mai lo tātou atunuu, e au fia e mō tātou a inga. O New Zealand le atunuu o lo pito i silion to tele i la tō lo whai malanga mai ai, pito atu iei au se tālia, Amerika Sāmoa, o Fiti, le atukuki mai si atunu o le Pasifika. Ai to ono se lau 5 se fulma le fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O whailonga ina whaapitoa e le kolisi mawalunga i pesenga, le vai aso le nei te te atua le tau whaamatau. Maso o se awala e saisai tia e le sa olotonga, po sa wanga e a fia e le ngona o whanawa onga. O le whaapipi ino le ripine piniki o lātou ofua onga, e whaamanatu ma whaataua ia i lātou, le tau fia ma le te atu le ia i tu ainga sa wanga, wa a fia e le ngona o i lātou tupulanga onga. Wa whaautuina i le kolisi ma le lau mua le neiva yaso whaapitoa, o le tūlae ma whaasoa ma whaataua le alofa. O pesenga o lulua i kolisi mo muale o lātou whaatinoina se vai yaso whaataua whaapenei, ona o le tele o whaavelave le vāo a onga ma kolisi le atunu, le lavo mai ma wale soifua nisi ta ma whanau le atunu. E le ngata o lo lātou mo moli atu leo le whaataua, e le te atu le sa wanga le vāo whanau a onga, ai whapena fo e upula lafo ma tauolo fe lafo e lunga o pengta wha i langi, me se lava le api o fōlinga. Mai manatu le pūlenga lo lau mua le tausanga, ia maua e kolisi uma le anganga o le tutu whaatasi, ma tausia le whea alfane, e ala i le alofa. E whātunu o le Pasifika e au fia i ma Sāmoa, o le a wai i se tau vanga o le atu whaatasia e New Zealand, la tau te pue ma tu whaatasia i naini ata pupu, i to tonu o le whasafuru ma le valu i tu la. O se tasi o televise mai New Zealand le PCPL, o loo la tau tu whaatasia le tau vanga mo atunu o le Pasifika. O le aso whai le aso ono le masina fau, o le a amatalia ele nei wha moe, le ua whai ngoi no le Pop 48. Mai o se teimi mua le nei, ua a wai e Sāmoa ia tau vanga. O se avanor ta wale nei wa maua Sāmoa pe o ne whaari e le sui o le whali televise e le NUS e atu ai tau stone fonti. O le tau wa tele o le tau vanga le nei, e whaali ai to mai maanga wa le ua i tama whanau o le atunu. Wa mawhai eo no lātou tu whaatasia ni porkalame po ni ata po po whape nei, e fuantu i le to mai maanga wa le fo i olo isi whali televise le lololangi. Whaali e tu ai tau, o le tau vanga le nei, e whato a tuina mai lava le au tu e a ngai ai i anta e tu whaatasia, i le teimi a matai nai le whasafuma le valu i tu la, o na whato a ngā lulue lo le ia i e whaatino. Mai o le mai ai o le tau vanga, o le a whasalalawina e le televise a le PCPL, o ata e lua se fulu e pito i lunga o le tau vanga. O talafawia mai Sāmoa, whamanuia tele le tua le nei aso, whasoifoia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ole
Fianga Marsinga and Secovale Moy na ua se fulu 2 minuta te enele tu lai se fulu mare lua na fa fonga le tenu le fa poponga muli o tatou telefou mai le si fonga le lau moe Wellington e mo le ne yaso e pe ona tapene ina mtu ina tu se rili kasiano mtala mai Sāmoa no to fa salawina ya le sunga ya tase Salem Sam ya to mo fa ponga o tatou telefou mtala mai Sāmoa le tu lai valu le tai au las Friday le ua lua se fulu 2 minuta te ele tu las fuma lua tai masani ne yo fa fianga o musika o pisenga su filoi ya o fianga ili tatu tunu i malolonga o tau maftanga ya o le nei aso ona toi amatai le nga luenga istemi o le au le nei poli tu la tasi ya ai mo la tu lo fa u penga luenga ya ile mo lava se malolo ya tau tu na a umi fo in fa luenga mapuno ya etele ame fo le tu la mai ti nga le tua ya ni niva le ulu pe a o vale puno ya e tau ona fai se malolo inu sina vai tu lo wale auli ye pe talifo isi na a fai sina tau maftanga mama ye to fa popo ilo malosi a wale fa uina unga luenga iti we na tele fa umare na oka pole na nga luenga te na ya va na uma ya ai ave mai ngolele ya ele a fo le lucia ilo malosi malo vai ya ona ya ile onisi afianga tu lai mai a tau wale fa mo le saunga le mu ma le fenga ye fa mga luenga inu sina vai fa sina tau maftanga ma ia po sina lunch ia fa po poilo malo sinto amatenia ile nga luenga ia ile tula tasi pe afa pe o naile i mo stay mit malo lo ia inu sina vai ia ya nga le vai fo le fa su fo ia vai ngo ia o le tino ia awale fa fu si o lo malo si ato toa fa wina nga luenga Lua sul 5 minute te ele tu lai fulma lua tartasi ya ona mai ale o tatu onanga tuina tu le tatu tua i Sāmoa i lunga o tatu penga te whailangi ya pe ona masani e stofi se i pa ele tu lai tolu i le fia na nei ya ai tatu mafuta watu nisi o fia onanga e whaalau loa ya ma nisi o musika se i pa ele tu lai fulma lua ya ai fai le mule auli awol fa vesia ya mfa mo saunga le mu ia pe a fai o nai te ilunga a wala o lo fianga i pe fuafanga o nei oli. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Malo se pepa tala o loa mo au whaatau le Back and Save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e malo mai se i a le teaching sao i a sofare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo wavano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofare le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, did you sell? Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Au Maria
te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E ui nā tinga Le nei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tinga le te o tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Nau atu male alofa O na olou vai vai Fia mafuta fa atasi Le atua na te foa I mai E tina le te o tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Tele awala le fili Wana lepe tia Lo ua lo fafa a maoni Ma le loto tau mawhai E tinga le tele tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Nau le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga La la, la la, la la Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
failo la le talo faya itake. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oe. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oe.
se au talangona I PCA, pese ore uli, ia o pese taina tu, o pese mai le, au pese ale soso mai gru, ia mare ngore pese, ona isi e wala o mai tiopara ri ngore pese. O lo ua lofa mo o ela pele, o le ngona pese, ia, te awalofa ia o ele pele ia, o ele nei uli,
fa pe le fainga luenga video kia ne lau le tio kia ne lau Facebook le se fonga lau mua o ka se mani le pese na le sau o te o lo fa tu ai mo oe ia o pese o lo fa leisi e mai se le pele ya te oe ia o le lo fa fu leisi ia il pele leisi wa mena pisa ile o Malia tau maftanga malo longa nei taimi fa tai fo ile mafuta mo le tatou po kalame mo le tau tua le se fonga lau mua ia pis psenga si filoi ia awala fo ile tatou tu o lo mafuta me se la tu ia o paanga o au mea mai o wo fa pele o ainga ia ale nei tau tua ia o lo tatou mafuta ile aso mo le aso vai mena le se fonga lau mua e lu atu a pese fe tau ile mo le tatou tu ai me se le taimi nei o le uli wa ia stanga te le ofia tau sami ai fi fa longo ni pese vo ile le mali malu ia ma fa solo ia ma fa ia pese na nanta ina tu ia mo ila tu u mala vo fa solo la tu ma fa ngo le nei uli ia ele ngata fa solo i me fa ile ainga ia mo le tele fa lave ma maliu la e vili mai vanga la e la fo tupe ia me se fo ia o la ma fa nga ia ile lua maftanga ia pe ona fa yatu au lo fa fu le si pele le si ia mena e pisa ile to fitu minute ona ta le o le tu la etasi ia awo yele manatu o le ala fa mai ina tu tatu onanga langa o le tasi mai ai le tatu tua ilunga o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai a mata mai e terminal tatu o nanga masani lungo penga tfailangi ia po le Facebook ma le YouTube ale Sāmoa Capital Radio mai Sāmoa i le ofisa i la lawaya ia se ipa ia le tulai toru ia i le sunga ia ta se salam sam ia nei taimi o le ala ma fatu ma le sunga ia tu fue ia il tatu wetinu fa fitai tele a Sāmoa i lau tapo inga ma lo talo o le ua i uma manuia le tatu o nanga ma le tautua o le nei aso ia ona o le mana o tau sanga fa tai fo i lango mai e ala i fa talofa mai ia ma fa soa mai ia tatou mata upu e pe ona talatala no atu ai ia le tautua le sifonga la mua ia le ngata o le nei aso e mesi o le nei vai aso atoa tatou tu e whero i tai au le tai masani le tu lai fitu fa malulu atu a ua sala fo i se mangana ma le sunga le ria hao ia malu a i fale finga le atinu fa mangalo so ma fale tonu ia manuia lava ia fuafuanga o te toi o ngā luenga al tātou atinu o nei aso fa manuia te fo i le tāpua inga ne mtua tausi tonu a inga ia mo le nei taimi ia ai fa so i fo ia Sāmoa fa manuia te le atua ia le la tātou pese lea ia tu sol fa te fiti lea ia ona so toi lea mo le pese mulmuli e fa mai ai nai le tātou tautua ia tua nei lunga siva le tātou pese lea ia e fa loa iu au wahalu lea so e matamata TV Sorry. Siva